one where Crucial's looking the wrong way. Oh dear. Crucial is being chased. That Tech 9 in hot pursuit. Great frag, but responded to. Crucial gets the incendiary down in time. It's Mezzi's second chance at the 1v3. What have you got for us? Very low HP on Cypher and is punished. He can plant reverse side. He could even... No, he can't jump across now. That's a lot of damage, and that's the round secure. Very happy with that 10 one. rounds. I mean, this Double digits. Yeah, you talk about it. You know, Fnatic, sure, strong overpass, but into the breach. That overpass against Liquid, couple of oopsies between them and taking it against such a big name. This in my, like, compared to the Liquid performance, this is, I would say, 50% better. Yeah. I know that Liquid performance, they took them into overtime, but just how clean a lot of these rounds have been, how they're handling with the multi-kills, everybody having their moments here. Oh yeah, this is a full team effort as well. Make no mistake. Look at that kill spread. It's lovely. Like the top 4 performers are within 3 frags of each other. But 5 rounds still available here for Fnatic before we go into the halftime break. So if they can get that, or even 4, it is more than workable here for this team. It's just about getting there, and where are they going to break through? Because they haven't conditioned anything at all within this game, right? They're going to have to maybe just go back to the drawing board with a default start. Roy trying to take some A space on his own, so a lot of responsibility for him. And tía, pobrecillo Fnatic, chaval, 1-10. Ah, pensaba que eran Bad News Eagles. Possessing to the breach. And that's the boost completely dismantled. Thomas gets a involuntary haircut. Well, not the first time they've given up the opening death here into the breach. They have recovered plenty of times before. Okay, juggling 2 smokes over there in case they need them. Bomb's going back. Like, Mezzi and Crims are both leaving, so no one's going to do the housekeeping. They're just expecting that that frag will be enough to contain the CTs, and understandably so. But they've kept 2 at A, so even a gamble call. The fact that Volt was looking up at the side tells that he was considering starting to rotate over here, but it looks like the 2-2 has been called into play. Crucial can get on the end of that fishing rod. He's the bait. He's looking for some info. Blindsided, surely. Okay, he's got How's he alive? How's he alive? I don't know. Neither does he. They got to run him down, He surely. has to stand. Stand and bang. One would be great. Hard ass of the orb. But oh, bodyguarded by Ryzen. He actually gets away with it. Still gets the frag. And now Fnatic. Red alert. They need access to this site right now. Right now. Molly's in. What have you got? Ryzen, another frag. Can he save them? Defend the site again, make it 11. Yes, they can. Cypher establishes the crossfire. Wow, qué putada, Fnatic. Lead 11 as a triple from the pole puts them in pole position for domination. Damn, if I'm Keita, yeah, I was going to say, I'm burning all the timeouts, and he's done exactly that. He has just taken their 4th timeout in the first half. And we're not even at round 15 yet. Yeah, hi guys, Keita here. I need 4. We can work with 4. I can't work with 1. 1 round off the back of a 1v1. Like this is a categorical thrashing. This is a shutout right now. They are just completely dominating Fnatic on their home map. Like, just drubbing. This is fantastic work here. They lost the opening. Not the first time either. Remember the quad boost with Nikodos taking down Thomas. They're able just to rotate in, and the individuals, the multi-kills making the difference as Ryzen on the jump, getting tricky with it for the finish. And the bodyguarding, crucial. The good graces. Angel on his shoulder. That is a gift. This is hype right now. Oh my goodness, yeah. I mean, into the breach, if they could find themselves taking this map, already taking 2 maps in the Legend stage, this would be the 3rd. And a big scalp like Fnatic as well. Crucial's posted up in connected with the AWP. If Fasha goes for a peek here at all, it's going to be a difficult fight for him. There are more players to help Roy for this map control that we were talking about, but there's nobody close right now. You know, there's a little aggressive maneuvers, they're not in play, but they will scale above Crucial now. He's on a timing. He needs to get out. Well considered, and they can even back off and do a double long setup if they'd like. Ryzen on the jiggle didn't spot anything, so you can see they haven't leaked past that little invisible timer that into the breach built into their head. So Volt and Cypher on B. Thomas has rotated over to help, and Thomas has a flash ready for Ryzen. Oh, never mind. It wasn't for Ryzen at all. He wanted to move forward. This is a very aggressive defense for that
a position. Roland just jumping for long info, and they're going to be boosting. So maybe Nikodos' scout will catch a glimpse. It's going to be a very hard shot to hit. You won't jump again. Nope. He's waiting for sound cues and does get that smoke down. It's a good time to drop it. 35 seconds. It's a very good time to drop it. And Volt's rotating over as well. Into the stack once more. Crucial. He goes forward. And he gets one for free. Fasher moonwalking into the scope. Nice one back, Crims. They need a lot more of where that came from. And Mezzi might overlook this position, distracted. And Thomas, he'll zip up the body bag. He's got himself the bomb. And they're looking like the round is in the right place. Everything coming together beautifully. 12. Qué partido les están metiendo, chaval. Off the back of the 4th Fnatic timeout. And into the breach, don't care. Yeah, there's no tenacity out of Fnatic here, and this is what happens when you're a team that has a lot of default style in your play. Where's the flare? Where's your can opener? Where's your crowbar? Where's the player who you're going to turn to say, hey, go to this area of the map, let's flush you in, let's take the fight. Who's the exciting player on this roster? Well, Nikodos can get flicky with the orb. You expect Roy to do some dirty work with the rifle. But outside of that, you know, Crims is a bit more of an anchor style player. Mezzi, but he has to do it on his own. Bueno, pero es que han ganado el primer partido. Buah, voy a ver el siguiente, One round. Surely they find another before the end of this half. Trying to punish Fnatic, picking Inferno. Didn't work out for Into the Breach, but here on Overpass, it's a very different kettle of fish. Look at Cypher's forward position here. Like, this is Cypher versus Crims. Crims was there at the very first major, and here at the last for Global Offensive, it's Volt to take him down. Buah, estaba tan panado, loco. They do have an advantage. Can't quite convert off the wall bang. Significant damage dealt to Fasher though, and he will get that smoke down to... Ha vuelto a bajar este hombre. Charging long, loud about it. Bomb on the back of Nikodos. It's Mac 10, a Deagle, and that recovered M4. Yeah, and Volt will be fast behind them here if they do want to go for this A finish. 55 seconds left. Bomb coming through long. No flash to pop, so plátano y lo either way, Volt's starting to investigate now anyway. Cypher's rotated over, again, into the breach. All the places, all the people in the right place, mind you. Es que con una más, tío, si no me just like that, 13. Imminent and secure as they are running it, gunning it, all the way to a half-time. One more round for 14-1. And having it on a silver platter to force Vertigo. And Chad, that's a conversation I'm looking forward to having. Yeah, Vertigo for Into the Breach is a map where I expect them to do some really good work. Fnatic as well, we might actually get a tussle on that because this right now is a blowout. We know that teams like to play in the Fade, the Monster Smoke, they isolate that backyard B defender, like all the moves that you need to make as a Counter-Strike team are being made right now from Into the Breach. They are playing proper Counter-Strike. In the biggest game of most of these players' careers. Oh, come on, I would say all of their careers. All of their careers, Chad. They've been at it for years, but this game means so much to every single one of them. Just denied again. They tried something risky. They tried to send a fight. Cypher takes down Crims once more. Juices flowing. Nikodos disrupting. A dominating double. To give Fnatic a chance at the second here. And Roy, he wins that duel. The second bullet, not quite on the money from Rollins M4, but Thomas, he knows one's there. Nikodos finished off and spots another as well. Both are. Yep, heard short, knows monster. Thomas relaying that information. They have the health advantage, crucial to rotate through. He brings the fight to Roy, and he can finish it. Continues to frag, and that is 14 into the breach. 2 rounds away from taking their third of the Legend stage and forcing us the distance. That's actually a funny story. I don't know if I should. I don't know if it's only on me, so. Perfect. Okay, I'll share. Let's go. Maybe 2 weeks prior, I destroyed my phone. So I had just gotten a new phone. It was the newest iPhone at the time. Yeah, you know, I was on my phone and I had to pee. So and you know, you see, you have the toilet right here, and then you'd had like a window up here, a little bit curved, you know. So you can see the bears coming. Yeah. So I was a little bit. I was just like, I put my phone up there. All of a sudden, I hear someone, you know, like tries to, and it's Sonic, you know. I panic that I thought that maybe I didn't lock the door. Oh yeah. So I'm standing here, my phone is up here. Yeah. I hit my phone with my elbow as the phone goes into the toilet. So my phone is lying in the toilet with my own pee in it. Yeah. So I just immediately like get my hand inside the toilet, realizing that the phone has gotten stuck because, you know, the toilet is like
On the curve. On the curve, so it's like in between. I'm just like trying to get that goddamn phone out. I finally get the phone out and I look at it. It's fine. It's working. I had pee all over my hands, in my phone, and oh my god, it was horrible. Sonny kind of also panicked because he heard from outside the door. A lot of things happened, and he was like, "What did I do?" And he didn't know it was me in there. Yeah. And then he said, "Hello?" And I was like, "Hi, it's just me, Danny. It's just me, Danny." He said, "Are you okay?" "Yeah, I just dropped my phone in the toilet. There's pee everywhere." Oh. Pants on your ankles, lying on the floor. Yeah, it was horrible. Phone It was stuck in the toilet. It was horrible. And when I went back to the room to tell the guys that what I did, that was a horrible thing. Wow. It's actually it's right here. This is the phone. The same phone. This is the phone. So Make sure never to touch that. But yeah, still remember it. Got that sent. Ahí va, niño. A ver si empiezan ya. Venga. Overpass seems comfortable. Ford into the breach, and Fnatic may be a little shocked that the third map may be required. They take Inferno into the breach's pick. You think you're heading into home turf, and you're taking it all the way to the top 8 of Paris. And now into the breach have changed the dialogue. 14-1. An incredible first half out of Into the Breach leaves Fnatic completely bamboozled. 18 frags for Rallen, 19 for Thomas. He was making impact across the map while pulling the strings of this squad. Uh-oh, they're pushing into a lot of players here. Hello, Fasha. He's done a lot with that USP. You send Roy in, he kicks up a fuss, but it's Fasha that manages to leave with the advantage for the squad. They know that Crucial was taking a fight over towards Fountain, so they might not be expecting everybody just to follow through straight in towards B here. Fasha coming for what is a repeat monster. We're about to have another biff. To pick together here, Volt and Crucial, if they are to fight. Separated now in this number disadvantage, calling out the information of Mezzi's jump. So a 2-2 setup established. And remember, Fasha is low, 34 points of health. Got a lot of info. Thomas knows Mezzi's rotated off, so if he's brave, if they get info on the monster positioning, Fasha are low enough to fall to body shots. Oh, headshots, Crucial. One. Overlooks the position, and a quick response from Volt. It's nice from Mezzi. He gets himself right back into position in time. Now that smoke does provide a little cover. They regroup, they want to play the advantage, play this 1v2, gets the bomb, gets away. They're going to run him down. Volt, needed one. Toma. None of it. Coñazo, Some niño. sharp shooting out of the Brit. Responsible for both of their rounds, isn't he, Mezzi? He True. won the clutch against True. Sniper, and now hits a couple of bangers right there to Por make no sure plantar, Folk can't even tonto. get that bomb down. That plant would have been worth its weight in gold as far as the next round of play. I think this is where we see Into the Breach No take sé por things qué me da quite que steady todos se han confiado. and go for a full eco, or maybe just some P250 upgrades. You don't want to invest too much. You can bring out the AKs into the next with the loss bonus, but that's a nice shot there from Crucial. A good trade from Volt, but Mezzi, he shows him how it's done with a couple of his own. And this long journey back into Overpass has begun for Fnatic here. Now this is the Milkman round, right? Allow the CTs to use a bunch of their utility, swarm late, overrun them, try and get a kill. A plant would be a Porque bonus. patina más guapa la This de one here is Fnatic gonna be del otro. very slow start. Don't expect to see too many fireworks in a round like this. But with a score 14-1, it's
seems almost unrecoverable, right? But we have seen some teams in recent history winning insane games, right, from massive leads. So maybe there's a little something in the water here today. But Fnatic have to put their big boy pants on and hopefully find themselves in that 2-minute break, because there wasn't any bite about them. It was all into the breach in that first half. Fantastic counter-strike from top to bottom. The macro decisioning of how they wanted to play out as a team, the individuals with the multi-kills. Everybody had their moments, and you could see the energy was there as well. This team isn't going to go down without a fight. Means an awful lot to a squad who has only been together for a couple of months. And as we mentioned at the start of the cast, Into the Breach is not a household name for Counter-Strike. This is more how people may remember organizations back in the early days as, oh, Roy, you're about to get a bit of a shock here, mate. That kill, that's nice. 30 seconds, they will have to commit towards A now. Yeah, they'd love a couple more. ningún might not allow that, though, as he's got the perfect weapon for the job, and with Fasha's help, they do try and run him down, and another kill from Ryzen. Good damage. Forces a rebuy. Not too shabby. Of course, you will keep hold of that M4. Qué tranquilitos están los de Fnatic. And yeah, that's the third. Como les hagan el comeback, es que sería epiquísimo. Crazier things have happened. Remember, though, Fnatic used all of their timeouts within that first half of play. So, look, they don't have a lot of area to have a foot fault here, but if they did want to take a timeout at any point of this, if things are starting to get really intense, and they needed that conversation after a close round to discuss a buy, they will not have those options available here. They'll have to be into the breach to give them that 30 seconds, as we do get into the first gun round of the second half. Let's see what they go for. Like, let's see what kind of first heat gun round into the breach had in mind. ningún just on the bench. A forward position, completely runs over. Gets himself two. Interesting to see a dry swing into that. You know, no util, so hoping to get this one done with pace. But as Roy claws through connector, he will call this clear. It is possible as well that Into the Breach might be falling victim to the let's just get it done. That's true. Yeah, and it's something you have to experience and learn. Ooh, Messi, yeah, he gets caught out actually, so crucial. Here comes Roy. The bomb's about to be dropped. Oh, yeah. He's just rounded the corner. Oh, okay, maybe not dropped. Oh, stop. He's there. He's oh! Just found the kill. That's massive. How? A third from Crucial. They can go anywhere now. There's no rush. Thomas, take a breath. Call the team into this. Oh. You know that it's the B defenders here. Couple of slip-ups here and more information. Whoa, Crucial's on a mission right now. His first major. Not his first time of asking or trying. He's been doing this for an awfully long time. And to do it with style. Doing himself proud. Doing it for his squad as well. Oh, they're going back into B. Look at Crim's off angle that he's holding here. Sure, it's the Famous, but if all three of them just charge up short, they have util. They can take their time. They don't just have to run. They have nades. They're just running in. And Crims. He'll be over the smoke. Primed and ready. Headshot spotted. Okay, problems now. Fasha with the last two there, everybody. We had a bit of a crash. Fasha picked up Thomas and Volt. It is going to be the round for Fnatic, 14-4. Bear with us. It is computers. These things happen. But actually, they did have a lot more. They had like 2 smokes, 2 Molotovs, 4 flashes. They threw the stuff. They did. Yeah. Oh, you saw it coming a mile off, didn't you? Yeah. Yeah. Handled. 14-4, and it was, yeah, it was a lovely attempt from Crucial. Felt like his frags had been enough to hit the scales. He had a sixth sense there with some of those fights, didn't he? And then when he was taking more, his crosshair placement, he was very ready for all the jewels. And that was after conceding a double. Exactly. Like, that's not a round that Into the Breach should have been winning. Oh, as you can see, there we go again. Look, a few doohickeys going on right now, but it's right. Alex and I are in game. So there's some rats in the system. Radio cast. We can do it the old-fashioned way. Boot up Winamp, and we'll do some shoutcasting for you. Actually, if I was doing shoutcasting, I have to be very explicit. And more nasally. Okay, yeah. 5 towards the banana position. The Brits out there, they're all getting their flashbacks now. ningún is probably going to have some PTSD if he dies against the Pistols again. Don't forget. Don't miss another ningún. No. I mean, it has enabled them to get a little closer, but Mezzi's not allowing it to spiral. They've got Roy on the side, Fasha and Crims are on their way, and everything's going to fall into place. A single dig, maybe their best hope. Thomas now added to the naughty list, and it is a good headshot. ningún will go down to the crucial dig, still making it as costly as they can, hoping that they overstep the market. And Roy set up for success. Doesn't get the double. Ryzen makes it costly again, so they're still chipping away at this Fnatic defense, the funds, etc. But there you go. Fnatic, they have found 4 in a row.
Now, if this was, you know, two more known teams, right, in terms of the upper echelons, I'm talking experience in pressure matches. Yeah. I'm not, obviously, Into the Breach have played a lot of games, and these players we've seen in different points throughout their career. But in terms of the pressure in this environment right now, Into the Breach are going to have a hard time to close, right? You're only going to get so many opportunities, and the rounds that they get openings, or the rounds that they feel like they should close, if they lose the clutch or they lose the number advantage, that's going to build on them more than it will on Fnatic. Fnatic is just going to go through the paces here. Still difficult for them to come back into this game. If we were talking about most other matches, it's a matter of time, and I still feel that. But if Fnatic can get closer to that double digits, they're in with a shot to try and claw this all the way back and have a historic comeback. That would be special. 14-1. The bar set incredibly low for Into the Breach's T side. They just have to find 2 on this attack. Within the confines of regulation, he could tell he wanted to, but opts not to. We'll throw out the incendiary, but Roy's been left for dead. He's actually happy to just fully commit to this. Hoping to catch Cypher. Unawares, good catch, traded. It's Volt from that underpass. Have to finish the round with 2 smokes and a flash here. Sure, the HE in the mix, but not an awful lot. As, yeah, Rowland has just donated a smoke towards Thomas. They're going to fake A and go B. That looks like the finish to this. Sounds simple, sounds like an Alexi B call. But no, they are going to throw a little bit of util to try and hold the presence on the A side and try and finish here as Crucial lines up the heaven smoke. Thomas will join him. Rowland and Volt through Monster. Close angle. It worked for Crims once. Better weapon for the job this time as well. As it's Fasher combined perfectly, just like that mincemeat made of Into the Breach. Crucial needs to save this here. 7 seconds, needs to back off. Should be given the good graces to do so. And there's another round for Fnatic. So another, at least, even exchange to start off the round. But there you go, Fnatic just able to lock things down. The CT side coming online now. We're talking about 5 consecutive rounds and the bomb yet to go down. As far as the finances are concerned, there are going to be limiting options if Into the Breach can't start making more penetration into these sites and punching those digits in. With the loss bonus maxed on out, the plant could help them. That's how you could apply so much pressure. If you are getting into the site, oh, their first time out. Yeah, juxtaposition there, isn't it? This is showing you how easy, and Juve on the mic, does he have an idea? Does he have a plan of what they can do around this saved AWP? You need to set Crucial up for a pick here, and they're going to go all in. This is interesting. They know they have so many rounds to work with. There's plenty of ways to skin a cat here, but they're going to take the most aggressive of the bunch. So this is going to buy back in. Could have taken a partial. Yeah, and knowing you're going to be up against a very comfortable Fnatic. It should just be more all in if you're going to do something like this. You can't play a default round. You don't have enough utility to do so. So do something more pack rolly and hope that you trade efficiently. If you just spread out and try and do a default round in this type of environment, I do not see it working. So I think a bit more 4-1. Let's find out. They go for 2, 2, 1. And Roy, the first to draw blood. Rowland, booked. And hopes of Into the Breach finding something as a pack is cooked. At least they took this connector control quite quickly, which will have been noted and heard. So Roy and Mezzi drop back and immediately respect that, and even set up a nice little stack here. Mezzi's directly below him, so you cross their placement. Yeah. You can't deal with both. Yeah, I like to call that the Musketeer setup. 1 crouching, 1 above. You can see Volt, he's loudly looking for any sort of ounce of info. He wants a flash. Go. And oh, Crucial wasn't far off. Cypher will punish, but not before Volt goes down. So that advantage is held on to for another round. This, the 21st. Crimson Fasher with more of a... Joder, vaya partidito, niño. No estoy ni hablando porque estoy un poquito tal. They've passed every test so far on their site. A new angle adopted. And hoping Crucial can try and keep some feet planted. He's still investigating towards the bathroom area. 35. A smoke for the ace site. That's still hard to break, even if you keep them 2-2 here on the defense. Cypher going around Monster, they know they need some presence there. Running out of time, running out of options. 15. Mezzi's coming over as well. Supposed to. Flash is out. Heaven, soon to be occupied. You're trying to get the bomb in and you get nothing but a face full of lead. Call it off.
call off the hounds. Crucial and Thomas back away to hold on for another day, and now 7. Fnatic definitely heating up into this one. And still no plants, so doing a great Joder, job. ya les ha showing, metido 6 rondas, we can do in niño. the first half, we can do better. And this is the chat, right? This is Fnatic's, you know, home map in this series. They've decided to take it here, and we're starting to see why. The biggest question is it too little too late? Well, not if Roy can get away with fights like that. Rallen isolated ahead of the smoke. The flash push was great for his second here. Cypher onto the trade, but the damage was already done. The buy, it lacked utility. It really needs to be, like, now they're going to take the save. Next round again, the max loss bonus still in play. But they need to do something in their next round, I think, more as a unit. And you want to take these risks early. Oh, quad boost. Oh, and ready for it. Okay. Gangster. Yeah, Hostia, Nikinos chaval. more than ready for that maneuver there. And I guess it makes sense. When you know that the AWP saved, how many plays do you have? And you have someone pushing to punish that space. Look at the frags come through. Mezzi activating. So aware of his opponent. Beautiful work. And Cypher, yeah, pushing the smoke. Actually quite ballsy from him on that dig. He's nearly got another one. He does. Find Roy. Nearly. Oh, he does. Catch Mezzi. We doubted him. So did the observers. And yeah, that's a nasty miss. He's going to be punished for that one. Adiós a la Crucial boca. had a chance to level it out into the 2v2, but now extended Cypher's chance to Grim's dwindle. so ahead of him. He's still wanting more Deagle headshots. A valiant attempt. Okay, Crims will shut him down. That Cypher Deagle is potent, but a nice close and a continued perfect run from Fnatic. It has to be the same all the way if they want to finish in regulation. All right, timeout number 2 now. You can see Nikinos ready for it. Yeah. He's going to wonder how he didn't hit that when you saw Crucial sliding on the tippy top of the head right there of that quad boost. But a good heads-up play. Some considered counter-strike here. Yeah, considered counter-strike here from the Fnatic guys. And yeah, the surprise on the push, but it was always going to be the follow-through. Now, Crucial and Thomas, by virtue of saving guns, do not have enough money to go for the full buy, right? So this should be a situation where, if they wanted, they could get out 3 AKs, 2 Galils. It can be a purchase, and it looks like that will be the call. It's maybe not even the... okay. They're hedging their bets here, so they're not fully investing. They're going to leave just enough cash so everyone can buy again in the next round, but they're still staying threatening. So they're going to bring out a couple of AKs, Mac 10, P250, a Tech 9. There's 3, make it 4 smokes in the mix. No flashes, though, so it's going to be hard against these AWPs. Yeah, Oh, you have to humble Roy if he's getting away with that every time. Taking that aggressive space, it's really going to contain you. You can see Nikinos pushing long side. Mezzi's got 3 on his plate right now. And lovely start. Need the trade. Cypher provides. Good trade. And now from Roy's Great position, they've lost weapons and they've lost territory. Look at the map. They're surging forward towards the A site. Fasha panicking in the rotate, does have to get in, eats the flash, but does manage to tuck into truck. Spotted, not traded. Cypher again. He racks up a 3rd. This is where it falls apart. It is a missed shot from Nikinos. And now all onto Crims, noted and known in a 1 versus 3. To stave off our boatload of map points. He's calculated his Crims, but this one just seems like the probabilities all lie into the breach. Puto stream, tío. Han perdido la ronda, yo creo. We talked about trades, never mind getting all 3 running into that site, and it goes haywire. It wasn't even a full investment. He knew he had to be the hero. That's exactly what you want to see from this kid. We've been talking about his stubbornness and the fact that he just wants to get in these fights. Well, let him fight. He's going to flourish, doing exactly this. 20 years of age, first major in your face. Fnatic who? Just taking him down, taking round 15, just 1 more now. Fnatic on the ropes, they have to stay flawless. 7 consecutive rounds required here if they want to take this one to overtime, or we are going to Vertigo. Sign me up. One of their best maps at that RMR. Now is to get them to the Legend stage. Well, they have arrived in this Legend stage. Looking to leave their mark. They're 1 round away from forcing a 3rd here. Yeah, a couple of good shots there from Nikinos, right? Both connecting, one with the leg, one with the frag, and the run boost here for little late. Crucial. Yeah, and this is the thing, Nikinos is back so far off. They're playing this number advantage as deep as you'd like. It's Roy, the closest to a fight in connector right now. And as he pops his head up late, he doesn't see anything. So Rallen has actually caught that and found a good timing. Volt is aware that somebody was in connector, so evacuating through.
He will have to drop back or just bolster B. Yeah, Crim's already coming over. Suggests they've got a very good idea. Oh, and a spotted player. Cypher and Crucial boosting over on that plant box gives him a lot of info as to where at least two of them reside. Igdos will go forward. Saw on Crucial finding great success on these kind of later clears. Wow, he's really forcing the issue here, Nikodos. And Volt. Big miss! Missed it! And he gets Hostia, que acaba de Nikodos fallar. down. That could have the round red and looking problematic. As Cypher and Volt rack up some more. Fasher and Roy to save him. Oh, they're planning safe. Roy's flank means nothing here. And Volt's got the cover. Still potential for more bloodshed and success as into the breach. Just need to Yo creo find que ya Roy. está. They've done everything they needed to in this battle for top 8 in Paris. And it looks like it's going the distance. Nade on that low HP, no problem for into the breach. We will see 3. Vertigo locked in. Vaya. Tell your friends, tell your British friends, it's all going down map 3. Let's roll. Counter-terrorists win. Pussy.
Que no muere, 51-5. ¿Cómo lo sabía, tío? Toma, cúrate, gilipollas. Tío. Doble sexo. ¡LOL! Y no le he dado. Toma, su normal. Normalmente. Tío. Danger mid. Danger mid. And this allows Volt to clear this very left side and catch Crims. And from Crims' point of view, this guy just directly peeks him. And this is really why it was so difficult for Fnatic here, is because they're constantly losing that B side. Crims, he was just dying every time to all these different ideas that Into the Breach had. Thanks so much, Danny. And I mean, Danny broke it down there, but we could take it a step further. I feel like maybe Fnatic just underestimated the fact that Into the Breach was going to come with all these plays. They seem to just lack the pace that they needed to take them on. Yeah, a bit of both, I'd argue. I don't think Fnatic played a good T-side at all, but I also do want to give the credit that Into the Breach deserves, because we saw here from Danny how much they were constantly trying to aggress, how much they were constantly trying to disrupt the way Fnatic were playing. We also saw it in middle a couple of times, where a fact of the matter was that Rallen and and everyone basically was up there poking and peeking and constantly making the playing ground for Fnatic slightly annoying. Thomas on your screen right here as well, the fact that he was aggressive in middle, in connector, everywhere on the map, that's your in-game leader playing the rotation role for Into the Breach, and he did that to perfection. So I think there's a lot of different aspects of this game that you gotta give credit to Into the Breach. Yes, Fnatic didn't look good whatsoever, and I know a couple of people already went to Twitter and said G2 died for that, but I want to give the credit to Into the Breach because they actually played a good game of Counter-Strike. Another thing that I think maybe people that are watching this and wondering kind of like what's the difference between Tier 1 and Tier 2 CS? Well, you'll see a lot in Tier 1 CS, like let's say you're watching Rain and you're watching Brokey play that A side instead of Thomas and Crucial. What Thomas and Crucial, or basically all of Into the Breach, are doing is that they're running a play every single round. Like they're unrelenting with their aggressions, where
Let's get that guy out there. What the thing is that when tier 2 teams are playing though, like it's just strat after strat after strat, even on CT side. But tier 1 teams play back a lot more. They rely on their experience, their individual ability to try to just bail themselves and react to a lot of different situations. And so for Into the Breach to be showing that aggressive play is the answer, in the similar vein to why Heroic has become the most consistent team in Tier 1, there's a reason that all these Tier 2 teams are emulating them over teams like FaZe, where it's very difficult to just reproduce pure skill. Into the Breach has had such a good run, and we've played it up as passion, and, you know, like they've been lucky, but the bottom line is they are bringing it to all of these teams. We are going to a third map. Is there a chance, Pimp, that we're going to see them in the playoffs? Yes, there is. We're going to a very competitive map for both these teams. We saw Fnatic yesterday do it to G2. They killed them, they destroyed them, they sent them out of the tournament on Vertigo, and we've seen Into the Breach do the same to a very, very good team in this tournament already in the form of ENCE. So yes, both teams play Vertigo at a high level, and I agree with you, Maui. It's two different play styles. Into the Breach seem to have a plan from the beginning of every single round, an aggressive play or somewhere they want to push, whereas Fnatic is a more default team that try to feel out the map, try to figure out what's going on, and then a mid-round decision will come in from Messi. Now, there's one issue for Fnatic right now, and that's the fact that Roy has not turned up on the server. Yep. He is normally the difference maker. He used to be the guy that you could always rely on within Fnatic to get it done, especially against the tier 2 teams. He's the lowest rated player on the server right now, and potentially, and should be, the best player on the server, and that's an issue for Fnatic. So yes, I am willing to say Into the Breach can win. I don't think they will, but it's going to be a close game. Fnatic, or it will be Into the Breach. One of them is going to the playoffs. Vertigo will decide who. I think it has to be last 4 finals, I think. That's 4 finals in 2021 in Copenhagen, in Ryzen Arena, with the last dance of the French team. That was like so fun to play. Just we did the final against Nadie. We had a lot of fun moments playing against ACTUALIZADO just before in semi-final. Like just, I said that a lot, like just making quiet the crowd. Yeah. It was pretty fun to be honest. I just had a really good moment back in the day when the French team stopped at some point, and we had that World Final in Copenhagen. I remember I didn't want to cry, but it came out without like asking. It's still emotional for me to talk about that because that was a really good moment with the French the team, and most likely with Xtaz we had like a really good like chemistry together, and we did a lot of things, good things together. So, but yeah, it's a good memory. We have a tight window. We're going to go in, going to build a very big stage. Everybody's running around, there's stress, there's time pressure. It's very
very little room for error, and that's why we use some of the best people in the world. Very little room for error here as well. And our first glimpse at that stage that these two teams now have one map to fight over. One of the two, Fnatic or Into the Breach, will be stepping out onto, well, I don't know, that was just a little snippet, a little teaser right there. Looks like the bookmakers are still favoring Fnatic in this one, and understandably so, but we're about to get in the mud. Oh, yeah. Vertigo is going to be a biff. Yeah, though this should be a whole lot of fun. I mean, both Fnatic and Into the Breach have had some of their most dominating performances on this very map. There's a reason it's our third, and I expect a bit of a barn burner. With so much at stake, Into the Breach definitely carrying the momentum of that second map, and Fnatic, they took away the Into the Breach pick of Inferno. We find ourselves on Vertigo, and that sound means one thing. Once more, Unto the Breach, dear friends, once more, or close the wall up with our English dead. Well, we'll find out if it's Into the Breach or Mezzi as we lock and load. One map and one spot in the playoffs of the Blast TV Major. Let's get this party started. We've got the defense for Fnatic, Into the Breach on the attack, and a lot of utility in the mix. Okay, Cypher in the feed. A quick headshot between the eyes, too. To start off proceedings, he is the brunt and the brute of this attack. It's all Cypher. Take them all. Starting with a bang, starting as he means to go on. He is within touching distance of making history for the UK. They already have. Look at him go. He wants the ace, and he can. It's all him, baby. And that's gotta feel good. A map, the biggest map of your career. You win it. You continue to make history in the top 8 of Global Offensives last. And Fnatic, they crumble under one man's Glock. And look at the speed, an absolute demon. This map is perfect for someone that loves to hold W through the flashes, through the smokes. Well, that's yet to come. This is the pistol round. It's all about the aim, and this kid's got it in buckets and spades. Mincemeat. Look at this, Fasha. Didn't have a chance. He's jumping around, he's clicking his Glock, he's taunting them. What a start. Can he replicate? Can he hold on to that? That's lightning right there. And they have to bottle it. A double boost stack from Fnatic. That's going to rattle them. You remember how Overpass went? Well, they're still trying to feel if they're alive, and crucial. His chance to get on the scoreboard. The kills keep coming. Maybe we'll just trade aces, as Thomas says. No, let me in on some of this. Flawless start here as Crims will be disintegrated at the hands of the MAC-10s as well, and flawless in the first two. This one starting with a bit of ferocity right here. The pace out the gates, you love to see it. And maybe that's one way to get on top of Fnatic. You saw the shots outside. They'll get their phones to start watching the videos of what's been prepped. What are the tendencies we have to look for? Well, nothing can prep you for Cypher running up the ramp. No video is going to show you that one. And Cypher on the comms as well. Wanted to keep things cool. They are going to have a quote-unquote disadvantage into this third. Yeah, well, I'm curious if Thomas wants to keep calling them in with momentum and pace here. This will be a big part of this picture as a very standard 3-1-1. Lurk smoke ramp, Molly to stomp out that gap push, and they are just looking to fight again. Expect a flash through as they double nade behind the sandbag, and here he comes. Yeah, he's running and gunning for it. Great catch from Roy, but traded. What? A second out of the Thomas MAC-10. Just when you lost Cypher, it's Thomas that fills his place for the fragging. He snatches the pace and the M4, and another from the Brit. A triple out of Thomas. All right, well, Vault has left middle. He's trying to regroup right now with Rowland, who has so much space. But look, Rowland has the bomb, and that was just cleared. Crims didn't go deep enough to make sure there was nobody in short. Why would a player be on his own with the bomb? And they're investigating elsewhere. Mezzi over towards middle. He's going to push down for the flank. And yeah, sure, we're going to stay on board with Into the Breach while they enter in towards this site. A deep smoke over towards elevator room. Got to hope that one's pixel perfect. As they take their time, this Mezzi flank is getting closer, but it's suspiciously quiet right now, and Vault did consider that flank 2-on-2. He'll be checking it. Jumping for info. Audible. Retake smoke. Yeah, Crims will get that onto the bomb. Marlon responsible for Crims. Vault for Mezzi. Mezzi, ooh, he hit the shot. Vault had the better weapon. A headshot exchange puts it all onto Crims. And he's been caught out. Roland collects. And the first gun round a success as well. Fnatic, they're starting to feel a little hot and scratchy under the collar. Thomas, where is this speed, man? Oh, God, mate. I saw work from him. I want to see that second because, yeah, Roy was great onto Cypher, but this second, Nikodos did not expect Thomas rounding that corner with such venom.
This here is what it's all about. If you watch this and it doesn't get you jacked up, amped up, ready to go, ready to play Counter-Strike, ripping your headset off, loving this game for what it is, I don't know what will. This is infectious. This right here, this is what it's all about. And against the Pistols, they'll find the opener yet again. Yeah, those reactions, they get me crying in the club, man. It's exciting to see so much passion, so much raw emotion for a game that has changed so many lives. Cypher, one of the many, battling to change it further. You got this far. Doubted at every step of this journey. They're pushing. Nikodos and Fasha short side. Good awareness. Roland, he gets one. He's running out of bullets, and he's lost a teammate or two. Awkward now. Look at their health. Oh dear. There's barely anything invested into this one, but some significant damage and fragging from Fasha and Crims. If they can pull themselves out of this, it'll be extremely impressive. It's Volt going to be the point man here. Taking a joust and has been dropped on down a little bit lower, but it's this late push from that short position of Fasha you have to worry about. Yeah, and Crims is going to try and catch them off of the pass. Ooh. With Crucial and Roland so low. They're trying to hope Volt could get something done through the smoke. Fnatic, they don't even need the rifles. This is a swing and a half in momentum. Crucial. He spots out Crims, but with 20 seconds, he needs to find them both, and he'll take the bomb B. They can just chase him down here. They got the number advantage. He's going to try and plant. No time to really fake it. We'll just have to punch in the digits. Ooh, they're going to run him down. He gets off the bomb, and down he goes. Would have loved the plant. A great round, all things considered. Fnatic, incredible to find something just when you thought Into the Breach had got it flawless. It was Crims's Deeg, Fasha as well in unison as they took down some of the hardest hitters. Yeah, and you can see just getting ahead of themselves in those fights, right? This is the flip side. If Into the Breach are running with that momentum and into the fights, it's great. But as soon as it goes the other way, it gets awfully quiet. And that type of round for Fnatic, they haven't had too many of those. I think if we went back and measured the lighter by round wins, it would be heavily in the favor of Into the Breach. I think Fnatic maybe with 2 or 3 over the 2 and a bit maps of play we've had thus far, but it will get them into the rifles now. So a great round to draw things back, sure, but they need to consolidate with a follow-up. Nikodos with the AWP out, and he's a man we need to be keeping our eyes on here. It was a force yesterday against G2, dropped 27 to eliminate the Samurai and keep Fnatic in it. That is a head-to-head I know the organizations might care about more than the players, but regardless, they're here. And they're fighting for another top 8 at the major. Cypher mollied back. He has been controlled for now, so that early space dealt with. Pim wants to see more from the Dane Roy. Yeah, tagged up. One straight to the Achilles heel. But lives to tell the tale of that nade and spam. Hiding behind the gun. That's a lovely find. Crucial, good awareness. 2 shots from him. And it leads to an opening. Roy going to be punching the air. Felt like he had more going on there. Short reaggress here from Nikodos on the AWP. It's got awfully quiet over towards ramp right now. Crims and Fasha also join him on the site. But they're not going to push the issue here. Mezzi smokes B and checks mid. Thomas is at the lead of the pack over towards B. So that is likely where this finish is going to be. He's calling everybody behind him. The fast surge, the mid split. Volt, quick as you like. Mezzi isolated, and they're in. They are. But can they... Shouldn't retake this. Lock it out. That smoke surely seals the deal. There's no way if you're Fnatic you have a look at it, especially this early on in the half. No point throwing everything away. And that mid push came really quickly, so they obviously identify the type of setup that Fnatic were rolling with there. A good kill from Volt. Another round, so into the breach. They lose against the Pistols and back into winning ways. That's kind of how Overpass went. Yeah, and especially nice considering all of those 5 real investments are being brought through. Gonna be nice to... Oh my god, they nearly took down Nikodos Ralin. A very, very threatening spray. Gonna have them on notice. Yeah. They've seen enough, I think. Yeah, seems like they'll leave it there. Fnatic can drop a gun from Nikodos over to either Roy or Mezzi, and then one of them can operate with a Famas from Fasha or Crims here. So there should be no dramas as far as a Fnatic buy goes, but likely to see them take a timeout here. Keita not happy with proceedings. And this was the opener, right? So Maroon's here. Roy taking a risk to hold on to some ramp control, and Crucial making it look like he can see what we can see. Well, that frag won the round. I mean, Volt
And you know, Messi was making all those steps. He was deliberately making noise on construction. Didn't seem to phase Volt at all. Still just accelerated up, found that gap between the elevator rotation. And yeah, I completely isolated the site. So Keita on the mic. The first of their 4 timeouts, reminding that Overpass, they managed to burn through all 4 of them in just one half of play. And into the breach, that potent momentum seems to be continued over on our 3rd map here. I mean, to make absolute history. What you said, the first UK core first ever. Only UK core at a CSGO major. Yeah, showing up. Right, that one on the gravestone. That's one. That's one. To do it upon your first major and get to the top 8. I mean, Fnatic know how that feels. Yeah, right? exactly. For Fasher and Messi, last time round in Rio, they were able to make it all the way. And now, a return to the playoffs hinges on this bout right here on Vertigo. He's doing a lot of talking right now. I think he knows. I mean, well, no way. This smoke can have 2 variations. Either one is a one-way, and that was what was currently in play from Roy there. The redeploy will not have that same gap, and you can see as the other fades. Knows the gap. Great find. Cypher wants him. Bloodlusting into the AWP for the equalizer. Can't get the second. Good work from Roy. He'll hold on for Fnatic. It's crucial. Misses his shot. That's a miss that he's not going to be punished for. Every time, I swear, Crucial misses the shot. Ryland's right there to hold on. Mezzi's pushed here, so he's locked the door on this. There's no way back. It will have to be the A finish. This is a weird one now. So you got Volt taking bomb short side. Smoke's already up for the left side, and you got to get past Fasher. Limited util. Say that as more is found, Ryland will be able to isolate the headshot box or force him out. Distraction. And that's the flank from Mezzi coming through, but down goes Fasher. Down goes Fasher. Mezzi activating. They're not ready for this. Crucial, I think he saw him. Catches a glimpse. They react in time. Putada, vaya timing, loco. It looks like it's another round into the breach. 11 rounds away. Vaya puta mierda de timing, loco. Yeah, the playoffs. Yeah, okay, hang on. It didn't sound right. No. It didn't sound right. And there's a reason it doesn't sound right. Like this, what is happening right in front of everybody's eyes is shell-shocking to the Counter-Strike worlds here. The playoffs are the major. Now you got to reel it in, and so do they. This is still going to be a tough game to close here, but they are running with that momentum from Overpass. And look at the hype. Fnatic couldn't be quieter now, but what are you going to celebrate? You're not winning anything. They get a couple of kills. El Cream se toca así la frente, tú la cara, y acaba en la nuca. The Into the Breach can tussle on. It was Overpass that we didn't think they should have too much of a chance. Sure, the Liquid game, it fills you with a bit of confidence. You think Inferno is probably where they had to get the business done. Now, these are 2 more of Fnatic's maps where they find comfort. They are being tested right here, right now. They will be down to just another limp in with some upgraded pistols, some Kevlar behind it, a few smokes. They lost to one of these. They're being a little bit slower and more diligent about it right now. They were a little bit more aggressive and spotted on the top of the boost. Peppered down. Sí, que espera el otro también. He's stuck. The molly not going to spread. Roy will be dealt with. Cypher with the exchange. And that shouldn't be much more threatening. Fasher's 5-7 is lethal. This is a 3-on-3, a disturbing smoke to slow them down, slow their roll. Combat AWPing. Joey, run down, saved by Cypher. One Deagle headshot from Mezzi. A peppering from that 5-7. Maybe there's more. Volt doesn't think so. A pair of frags for the 2 Brits and a 6th. But Fnatic will get the guns out once more. All right, well, this is already quite the commanding lead in the early stages. If they deal with this gun round again from Fnatic, who knows how many rounds on the T side into the bridge will be getting here. There's really been no resistance. The gun rounds of Fnatic have not been able to stop them whatsoever. And the fact that you have Cypher just off this leash, able to take the ramp control, able to surge forward and continue to find them openings or trades over towards that ramp is going great guns. But Keita will take another timeout, and it just feels like he is running through these. I don't know if it's he's not happy with what he's seeing out of the way they're approaching the game from the macro standpoint, if it's some of the individual decisions. The thing is, he's not directing it towards anybody. It's more of a conference with Mezzi there. But this isn't necessarily a hype team. This isn't a team that you see getting too jazzed up. Maybe in a close game against G2 when it goes 3 maps. Right. But that wasn't the game to get you to the playoffs. This one is. And when you wake up today and you know you're going against Into the Breach, that right there, most upper echelon teams would look at that as a luxury. Well, right now, I don't think it feels that way. Yeah, Fnatic. Bested by Monty and Gamer Legion previously. 2 teams in the playoffs. This could be 3.
Good grief. What an adventure this Legend stage has been. They are changing their T-side approach up right now, so it's not going to be the same A pressure. It's over towards B. They want to try and grab that lobby control, and early smokes have been bled out from Fnatic on that side of the map. Yeah, but this is more of like a B lean. Oh, Cop's a heavy one. Crim's over there and already successful with some damage. Nikido's desperate to catch that walk up. Cypher's got some good restraint on him. Confirmation of the AWP presence. Was still ramp. Flash forces the shot. Mezzi's so forward here. Wait, Roland's going to do the glitch molly. It's just a fake though. They're going big. Forces Fasher into middle. And they hear him. Mezzi should, doesn't get the flag. I don't know. Volt again continues to lay down the law in pursuit of something more beyond comprehension. What we thought was beyond reach and reality. They have to save. They have to save again. A seventh round is being locked on in. Some of these entries, well, they're not even entries. They're like mid-round exchanges, right? Volt when he went mid to B and killed Mezzi on the site, and this time just that hard clear onto that wood player of Mezzi again, and they're into the site. Fnatic don't have any positional advantage. They're smoked off. They throw out some jarring utility, but into the breach have the number advantage. They take the time. They get the bomb down, and now they get 7. Fnatic can't risk going for a round like this, and it looked like they had so much ramp control at the start of the round. It was Cypher again. He gets 1 kill, goes down. Rylan goes, throws out a smoke, forces Nikidos back. They lose all of that A information. Mezzi gets stranded. It's just that 1 kill. Again, highlighting Volt, who started this series in a really rough spot. Him and Rylan over there on Inferno. They were missing. They could have been the missing piece for Into the Breach, but now they're here, and here is where it matters. Yeah, precisely. Exactly. When you look at Volt across Inferno, when overpass, he finds himself across Inferno, when overpass, he finds himself towards the lower end of the table. But right now, 7-1. 7-1. The new gen on a new map. This is the thing, right? A lot of people, they don't love watching the Vertigo here, but these kids, they love it. It's a map that you can get around these smokes. It's more fun to play than it is to watch. I think you hear from a lot of them. Yeah, well, they're definitely having fun. I couldn't say the same for Fnatic right now. They do need something more to work with. We've already seen 14-1. And they're looking for a whole lot more. Roy, that's a big one. Gets Cypher out of the equation immediately. A dream. There's no response available as Roy just throws caution to the wind. He goes peppering through, spamming smokes, repositioning. And things might calm down for a moment. Crucial, trying to find a way in. We know he's got those wall bangs in him. Looking for more is Roy. Thomas down. In the dumps and more. There we go. That's what you were hoping to see. And confidence there as well. We'll extinguish their molly. We'll take the fight. We'll stall them out and continue to repeak. So finally some of that individual brilliance from Fnatic being put on display here. Volt and Rallen will be looking for damage. There is money for a buy into the next. So even though it is a 2-on-5 situation, their job is not done. Such an aggressive push from Crims here means if they do return towards B, he should be good for at least a kill. But Nikidos as well, not wanting to relent and not wanting to give up control of this ramp position. So maybe Fnatic are finding themselves here. Smoke a flash. Oh, just shy. Nothing, huh? Uf, pues casi le mete, eh. Good reactive util. Limits their options. You get a HE on Rallen towards headshot, and that's a kill onto Roy. It could work out nicely. You've got to get past Nikidos short. There's the nade. You'd need a whole lot more. Fasher next up. He can Botted out, and they're going to get it down. That's nice. A plant. Okay, that's all they'll get. But it is extra funds. So the fun can continue for Into the Breach as Fnatic will wrap up a second. Vaya rondita que ha metido As well. We're expecting flashes to come, so they've thrown that molly. It's been extinguished. That has facilitated Roy to go for that fight for the opener. So you see here, he drops a flash, Cypher turning, that molly coming a little bit late, right? So Cypher, while he's trying to dodge the white screen, just goes down to Roy. A fantastic opener for him and Nikidos combine the Copenhagen Flames component of this Fnatic roster. Making their money over towards ramp to get the second round for Fnatic now. Has to be a whole lot more of that. Consecutive rounds necessary. Bit of a different look to this one.
say that as a lot of the similar utility is thrown out. And Cypher up and about. Good damage. He wants the dunk. Doesn't want to burn for it. Yeah. Might get away now. Oh, he's hanging around Sandbag. All right. Glutton for punishment there as he drops out the ramp Sandbag one-way smoke. So still really vying for this control. Cypher, 70 points of damage there as well, but still a lot of utility retained here for Into the Breach. A lot of this is about are we going or are we not, and this back and forth block utility means that Fnatic are only left with a couple of smokes and a couple of flashes and a minute 10 to defend. Yeah, will we, won't we? One of the ways you can get that smoke under the boards. Yeah, well, Nikodos has been stubborn with peeking the ramp, and it looks like they are worried about that right now. So if they drop this and then clear, that's very telling to Fnatic what's on the other side. Jump spot, doesn't see anything. Now they can come through. Treat that as their passage up towards A. Fascia mid, Crims, Mezzy B. It is just Nikodos and Roy here, and they will get executed upon. Util's good. Forces some uncomfortable angles, and you can see that Fnatic have called for the cavalry. Roy spotted over the smoke. Nikodos as well, down, over, good onto Fascia. He's got one. Limited Fnatic, they spam the smoke, but that bomb will go down. I say that as Fascia throws his body through the smoke. And Into the Breach should be set for collection. That's if Mezzy and Crims can't disrupt. They've got a frag each so far. Crucial on the sandbags. A prime position to lock out this retake. No smoke, it would go a long way. Instead, Crucial allowed to hold the line. Spotted out, forced away. Time is of the essence for this retake. Jumping up into the scope, and Crucial knows where the last is. Nice try, good shot. Crims will have to turn tail. And we have 8. Ladies and gentlemen, Into the Breach take the W on their T side. You can just see it here. He asked the questions, right, about these teams coming from the realm of just online Counter-Strike, where they're playing hundreds of maps when these tier 1 teams, part of the partner programs, are playing 50 in the same type of time frame, even less. But they have all the moves, they have all the plays. Right? They can shoot. That's never been the question about Counter-Strike players on the come-up. It's about their understanding. And right now, Into the Breach are playing like a team. Their individuals are stepping up when accounted for. But the question is, the question is for Fnatic, how do you stop this? So good, man. Woo. You're so sick. Oh, he's having fun now, yeah. Hyping him up. I'm sorry for talking over you there, Cypher. I wanted to hear all of that, mate. Well, very, very sick. He's happy with what Crucial's been laying down. Timeout number 3. Happening. Are they going to literally burn what would be 8 timeouts in the first halves of the last 2 maps? Yeah, it might be. I mean, and that's credit it's to the most telling Breach. sign. It is. If the coach is sitting there timeout, because you need the rounds. You know that you need to get your team into these rounds, but it's just not happening. As Into the Breach, I like this. Off the back of the Fnatic chit-chat, the conference with Kita, the brain trust, they made a choice. Fnatic knew how they were going to open this round. Nikodos has a good ramp swarm. Maybe they wanted to go aggressive. Juve right now on the mic, he's taking this extra 30 seconds. Hey, boys, let's consider our next options. We can break them. We've got them right where we want them. They're on the ropes. We have all the momentum. We are running away with this. And the problem is, if this game gets close, that's where the nerves for Into the Breach are going to build. But if they can steamroll, if they can hold this momentum, it doesn't start to creep in because it's just going round after round after round. But as soon as there's resistance, that's where the mental will get tested. Yeah, right now, you're right. In terms of Into the Breach, you don't have to start overthinking it when you're just bulldozing. Exactly. You don't even have to question the way you're approaching the map. One of the rounds you lost was just a pistol. Right. And then the gun round you lost, you win immediately back in. The Juve making them at least consider what their next options are. This might be a genius timeout here as the B flurry has exchanged. Oh, he's dead. Nade down. Oh, somehow getting away, and Thomas was going wide up the stairs. This already has a different flavor all over the shop. Molly, nade, exchange. It's Crims with a headshot. Thomas down early. Yeah, I felt like he was to the rescue there, didn't it? Rallen was low, so he put his body on the line. Now, if they do want to return to A, Cypher has been doing a good job of communicating what's been going on. You see his mouth, motor mouth right here. Not loving those in-ears. Another little adjust before they do get underway. Mezzy and Crims continuing to stay active over towards B. From the ladder room. Oh. Yeah, the molly, it just flushes Nikodos further back. He knows he has to fight. He takes down Cypher, and the other 3 are going to ping-pong across the map. So the pendulum swings, and Fnatic looking good for their 3rd now. All the way back up towards middle here, I think. Yeah, this one less than ideal.
I see what we're doing. We're starting to fortify for a save right here. Everybody locking down towards spawn. Crucial's up to cover off that A push. Hold up towards middle, and I think Rallen will deal with B. So, Mezzy, you might go down here. You will get the information that the round has been secured. You're not going to be looking towards spawn. Here you go. Bang. Yeah, there you go. Confirmed. Yeah. So, well, I found them, boys. Yeah, I know exactly where they are. I don't really fancy going into that, though. It's interesting that Fnatic haven't started to go like all in towards A ramp, considering how difficult some of the rounds have been over there. They're still starting with the 2-1-2. It means that Mezzy and Crims can really send them away from that B lobby, which we saw in this round, and we've seen it in previous rounds. They're happy to have more exchanges. If you're the B defender solo, a lot of teams would traditionally run a 1-1-3. That's 3 players over towards A. One guy might set up those A players, then focus mid, and then one guy B, and that B player is often left in a lot of retake scenarios. Or if you do get lurk smoked out, flashed off, you have to drop back, you have to respect it. But by having 2 there, it means that you're more confident taking fights exactly like that. A great shot from Crims, and solid one here from Nikodos as well to give them a 2-man advantage in round 11. But round 12, so the timeout, off the back of Fnatic's timeout, did not profit for Into the Breach. Going for the usual shopping list off the rip. Cypher, he's got his flowchart set up, his flight path lined out. Crucial to provide the overwatch from that crane or onto that crane position. Just to build on the conversation we were just having, they just started 3B. Mezzy pushed all the way down to the stairs, mollied out of position, copped a bit of a nade, and down to 50. So Rallen has communicated at least a heavy stance towards B. Well, Cypher, he could have trouble with Nikodos' re-aggress here. Perfect from Cypher. He catches Roy. I'd assume the knee-jerk trade, but Nikodos doesn't hit it. Into the duffel bag. They can pause right now, right? They have a lot of time on the clock. This smoke over towards B will start to fade and Rallen can push, but Nikodos, speaking of push, has taken back an awful lot of space here. Good jump away. Doesn't want to concede any advantage after finding that gift. On to Roy. They're pushing. They need info. Understandable. Nate does nothing. Molly's great. Forced away. Smokes are in. 2 bundled together. Shoulder to shoulder. He had his knife out. He's jumping around. Facing shots. Crims has got his Qué buena el Crims. And they have the advantage. Rounds in B. They can drop back. Oh they my can God. drop back right now. Crucial at sandbag. It's a power position. They need to get this plant down. Crucial can kill them all. Okay, hold on. He's keeping boots planted. The bomb, it's going to make it in time. Crucial, he just has to survive. They're looking for him. He's even ready for it. Nikodos about to walk into the scope, and another for Crucial. This is something special as a 9th comes through. Crim still, the AWP and Mezzy. Yeah, you found the bomb. You got to get through these 2. Considering the straight, Rana will turn, traded by Faltas, and sent 52 ¿Para qué venden B de esa manera? No as the entiendo. 9th round comes through into the breach. They are leaving their mark on Vertigo. That is a sick round right there, and you see what it's done to Crims. This is the most experienced member in the server right now. 2-time major champ. First major, last major, right now up against the ropes against the British. I didn't think he'd be feeling the wrath of this today. But this is miraculous Counter-Strike here. You love to see it. The final timeout forced. All 4 again in the first half of play. And I said Crucial can kill them all. Well, he almost did. Just getting to play around the power position on Menuda liada, se quedan ahí para matar a ese. An Orpa's dream. Take those fights. It doesn't even matter. And they are in the dumps. Putting them in the bin. And they are getting fired up now. So close to achieving Counter-Strike history. Yeah, and that's not hyperbole. This is never before seen. You're going to go back to the glory days. Like, honestly, you go back to 1.6, you had, like, the Dignitas guys, right? No, 4 Kings, sorry. Like, let me get the order corrected. But the 4 Kings, early days of UK Counter-Strike, had, like, the Magic Capras and stuff, and then you move into Source. That's where UK was actually a contender. You know, you had your Birmingham Salvos. They won a championship gaming series, right? Your Rattlesnakes, your Pete's, like, these are the guys. But this is back in my day. This is back in 2008, 2009. We're talking over a decade ago. Yeah, and for the longest time, UKCS was just seen as like hobbyists. Just guys arguing at a LAN where you guys go to get drunk. Like, you know, it wasn't taken seriously because it felt like the players didn't. But it feels like now finally a core who have got their act together. They're young. They're hungry. They've pulled up their socks in a very big way and now blowing Fnatic's off. Oh,
Le ha visto la cabeza, creo, The pre-aims are good. And he loses his head. Not another one. Nikados in trouble. He's got too much to handle. A double out of Cypher and 10 imminent. These guys are cooked right now. This is... La está cagando Fnatic. Fnatic. Are you still 4? They got none. Oh, dear. Fnatic got nothing. Oh, my. They are stumped. Mezzi might win a defect. Yeah, right. He's going to be hitting him up in the DMs. Yo, boys, room for a 6th. This is just... There's a spanking right now. This is an absolute hiding. These two back-to-back maps. Don't even look at the second half of Overpass. It doesn't matter. It was a 14-1 first half on Overpass. Fnatic's pick. They did the hard work on Inferno. That's a map that they've been struggling on. A map that they took G2 to overtime on yesterday. Couldn't get across the line. Into the breach. Think it's a weakness. They pick in as Mezzi. Doing his best right now to hold on to this rifle. They need everything they can get here, Fnatic. He does well. He does well enough to maintain. He's earned the honor of keeping hold of his rifle. But, I mean, that's bittersweet. Yeah, congratulations. You get the M4 into the next. Your teammates are operating at about 3K. Como no pabile Fnatic. And your opponents have got, well, oodles Me da of que cash está to fuera. spare. And a 10th round on the board. What a great sequence into the A site here. Ready for the boost. Ready for it all. Cypher is in the zone right now. This is the thing. Right now, they're not awake. Into the breach are just playing. This is the flow state, right? They've entered this as a team. They are riding this emotion, this adrenaline, and Crims with a push. Rollin, one. Mezzi at least another, Big but it's trade. full. He's ready. And there's more. More in the feed. Nikados down. It's up to Roy, and it's a great shot. Maybe he can get a rifle. Maybe there's something to be said about this one, but Thomas doesn't seem to think so through the smoke. A big round in the grand scheme of things as Fnatic, they crumble once more. Is this tier 1 Counter-Strike on LAN? I think Into the Breach are thinking, this is too easy. Right? Sign us up for this every day of the week. They also beat FaZe in a best of 1. They beat Ents on this very map. Right. These are big names in World Counter-Strike. Like, if their path to the top 8 is FaZe, Ents, and Fnatic, you can't question that. I challenge you to question that. In this best of 3, all 3 maps, and Fash is dead again. Qué timing, chaval. 11, as Juve has to contain himself, has to be realistic that this is not done. The battle is not won, but what you have right now is trending in that direction. This halftime break is going to be a real telling moment because they need to keep focused for about 2 minutes. Right? And that's where the brain will start to wander, especially with a scoreline like this. You're right. Even if you're playing a pug, and you're winning the half of Vertigo 12 to... You feel you've won it, right? These are professional Counter-Strike teams. I know that Vertigo can have some variance to lean T-side, but not this much. Not what could be a 12-3 scoreline. Fnatic have to salvage something here. They've got the guns out to do so. They need to stall out Cypher. You can't keep having this space on ramp. A statement needs to be made, and they've changed things up. Fasha, here to help them fight. Good catch. Fasha does deliver, and it's Roy as well. That's the ramp shutdown you need. Fnatic's rounds have come when this is how the rounds begin, but Crucial, he's the one to step up in the aggressive Nobody's play. looking! That's ridiculous. He's gotten away with murder. Pues sí. In cold blood, Lo Crucial. que acaba de decir, que jugando esa posición le parece ridículo, ese pick. 3A fighting a little bit more, right? Fasha was there with the rifle to be in the mix. He gets that opener. And nobody's ready for the short walk up. So many nades. So many nades, surely. I mean, this is 100% just go and execute. Right. If you have exactly what you pointed out. If you have this much utility and this much time in the round, all you do is go A, execute. Left, right smokes, molly headshot, right? And then you're in. All you need to do is clear out close short. And because they have a molly on everybody, they can molly close short. Whack the one off the beam, flushes a player out, gives him a choice, fight or flight. Smoke left, right, headshot, bang, you're in. Perfect right now. The util is bang on. Those are the 2 key positions you have to clear. Now here comes the smokes. The headshot molly for Volt available here as well. Double nade. Don't worry about the molly. God, it's perfect. You got 1 nade, sure. It will stop the bomb plant. No, it won't. Tell a lie. It was someone else. Volt down. And can Mezzi give something for Fnatic to work with? A 4th would go a long way in the grand scheme, as this is the only map Fnatic have to battle for the playoffs, and only 3 rounds to boast. It's Mezzi in the clutch, a 1-on-1. He's holding it. Crucial, the AWPer. He needs to finish. No! He does it in time. No me lo creo, chaval. Breach, looking to make Britain proud. Qué mala suerte, they tío. just need a strong start in the next half of play.
Vaya putada, chaval. What motivates me is just the feeling of unfinished business. This team of youngsters are hungry. Me and Stout, we played together for soon 4 years. We've been twice named as one of the 20 best players in the world. A ver si me toca en el equipo contrario. They're just so fucking cool. They are playing much more aggressive. It's all. Guanuque. Throwing smoke. ¿Qué pasa, Row? ¿Qué de brother? Aquí estamos. Ahora voy para el Discord. Ahora me meto yo también. Muito engraçado. ¿Arranques o qué? ¿Cómo? Time to move, knuckleheads. Smoking. Aquí. Flashback. I'm pressing down for smoke. Throwing flashbang. Rush, motherfuckers. Short. Sugar y short. Oye, loco, ¿cuántos tiros te tengo que dar? 34 en 1, pero ¿cuántos tiros te tengo que dar, chico? Qué barbaridad de juego, de verdad. Qué barbaridad de juego. Ya hay que... ¿Cómo? Oye, no, la mierda esta. No sé cuál es el Discord. Estamos en medio, tío. City. Flashbang. Planting. Terrorists win. Thank you, friend. Let's go. I'm throwing smoke. Flashback.
¿Cuál era, tío? No me acuerdo cuál era el uno, tío. Este de medio también lo tengo que probar. No le pego ni un tiro, tío. Hay 3 en el site de A y uno en B. Oh, sorry. Madre mía, este. No. We must move. Sniper, get ready. Throwing smoke. Throwing a flashback. Throwing a flashbang. Smoke. Grenade. Grenade. Throwing a grenade. Throwing fire. Flashback. Walking down the smoke. Smoke. Throwing a flashbang. Throwing fire. Throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. Vaya piña, tú. Madre. Very good. I've got the B-bomb. Terrorists win. Very nice. Bomb has. We must move. Tengo que mirar las referencias porque no me acuerdo. Creo que era en ese gordo. Smoke. Flashbang. It's Molotov. Grenade. Jungle. Connector.
Es ese humo el que he tirado. Hostia, me lo había dado. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué sale así este? Míralo. What? ¿Qué cojones? Y este me sale aquí apuntando directamente. Míralo. Madre mía, el bot de los cojones, tío. Madre mía, el bot de los cojones, tú. Vaya bots. Como subnormal. Deploying smoke shield. Grenade. Prefireame, gilipollas.
56 en 2, tú. Este es que se mueve como un bot. Mira dónde estaba el otro, tío. El que queda AFK. Kick him. The Mongoloid. A tomar por culo. Pero no sé dónde se ha metido este hombre. Ah, aquí. Coño, yo pensando, ¿dónde se ha metido este hombre, macho? ¿Eh? No, yo pensando, ¿dónde se ha metido este hombre? Porque me han pasado como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Discord en una semana, ¿sabes? Y no sé cuál es cuál ahora. A ver, yo estoy en el que tengo con los que juego. Ya, lo sé. Nada, a ver si viene, que iba a venir un colega, supone. Yo tengo más gente, si no. Bien, pues yo por mí, guay. Ah, mira, tengo... Espérate, ahora vengo. Vale. ¿Qué dicen los máquinas? Claro, no, más bien. ¿Qué dices? Perdón. ¿Qué dicen los máquinas? Primero que nada, ¿cómo están los máquinas? Garro. ¿Qué pasa, Garro? ¿Qué dice Bemec? O silencioso, o... No, este no es el silencioso, este es otro... No, si te digo a ti. Ah, el silencioso. Chavales, tengo dos más. ¿Vais a jugar? Sí, claro. Vale, pues... Espera, le voy a preguntar al otro chaval si le paso este Discord o paso el otro. Somos tres, no me jodas. Ya, pero acabo de venir yo de allí, cabrón, y éramos 2 y 2. Ah, vale, pues venga, va. Claro, espera, dame un segundo. Estamos en la misma situación. Claro, efectivamente. Ahora vengo. Venga, tranquilo. Escucha, que sí, que juegan los dos. Vale. Que te paso el Discord el de ellos y se lo pasas tú a tu colega, o le paso yo este, o como quieres. Pásame el de tus colegas y voy para allí. Venga, vale. Dame un segundo. Copiar. Tengo aquí, justo te mando la invitación. Y me voy para allá. Puede ser mi madre, vale, y me caliento con mi madre, ¿entendés? Sí. Ya estaría. Y entonces eso a mí ya me va transformando. Porque yo sé que esa ronda, si yo sé que esa ronda, claro, que nadie me dice nada, voy mirando, de repente, pumba, le vuelo la cabeza a ese ST y te la hago, ¿entiendes? Entonces, claro, tú me dices triple y yo confío plenamente en la información que me dan mis compañeros. Confío en vos, pongo la mano en el juego. Entonces, claro. Yo no la pondría. Claro. Yo no la pondría, sinceramente. Tú te disculpaste y eso está bien. Claro, porque yo digo, hostia, cuando ha matado el otro al otro, ¿sabes? Pensaba que el otro estaba ahí, en triple, digo. Claro. Pero, claro, es que me ha parecido a mí verlo, ¿sabes? No, a ver, a mí me pasa a veces. Yo a veces sin querer digo una información mala y que por suerte a veces pasa desapercibida porque de repente ganaste la ronda, pero en el fondo dije, uy, la puta madre. Claro, porque tú lo hubiésemos perdido, era mi culpa, ¿entiendes? A ver, eso también está mal decir una información que es falsa, pero claro, tú imagínate en ese momento que la bomba va pirando, tienes que ir descartando sitios. Entonces, te la comiste, para descartar más rápido sitios, ¿sabes? ¿El qué? Nada, que estoy aquí echando un caso al que le estaba baiteando a uno.
Y se la comió el otro chaval. ¿Cuántos somos? Ahí estaría yo lo que quería. Mal asunto, si no te responden. Somos 5 chavales. Porque. No, porque Rodri le tiene que mandar la esta a un colega. Sí, pero que mi colega me tiene que responder primero por WhatsApp a ver si viene o no. Lo que he dicho antes y me dice, vale, avísame. Y le he avisado hace cosa de un rato y me dice, ah, mira, viene otro. ¿Qué rango son, chicos? ¿Van bien o más? Yo soy acá. Yo soy plata. Cuerpo de un cobre. Me imagino que está de broma. Soy hierro 5. Soy madera 2. Yo soy madera 2. Si eres plata sí que no juego. Soy madera 2. De plástico para arriba. What? El plástico es lo... ¡Hijo de puta! Acabamos de empatar una partida que estaba ganada. ¿Pero ha sido culpa del plata o...? Era un Nova, ¿no? Era un Nova. No, era AK, el favor. Era AK. Pero no juega. A mí se mata que no joda, boludo. Un AK, para mí un AK ya tiene que jugar bien posicionado, hacer caso, entender lo que los compañeros están haciendo. Hombre, claro, igual, tío. Hay muchos AK que igual que están busteados claramente y los ves juegan como un Nova 2. No sé, pero... Yo juego como un plata medio. Triples, No lo digas eso porque te lo juro que me... Nada, soy... ¡No le ha quitado nada! ¿Qué rango eres? Es para luego, si entonces no era tan A malo. 9 de vida le dejo, mi cara. ¿De qué rango eres? Ahora soy... Nova... el último. Nova 4. Ah, pero Nova... Chavales, ¿sabéis lo que acaba de pasar? ¿Sabéis lo que acaba de pasar? Tengo una mala noticia para Fnatic. Han ganado el primer mapa, el segundo lo ha metido el Into the Bridge y en el tercer mapa los han eliminado a Fnatic. Ganando, han empezado ganando, Y les han pegado una remontada Into the Bridge, chaval, pero que los han el segundo humillado. mapa iban 2-7, creo, cuando... ¿En Vértigo? Sí. Pues se han perdido. No, que iba Into the Bridge ganando, digo. Claro, pues eso, que digo que iban 2-7 y que ha perdido. O sea, ¿ha ganado Fnatic? No, ha ganado Into the Bridge. Les han pegado una humillada, chaval, en el segundo mapa. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? No pasa nada. ¿Qué? Se va. No pasa nada. ¿Te quedas conmigo? Mira, le está diciendo, ¿cuáles son las sensaciones? Y dice, nada. I want to know how much of a El role bocadillo que me Juve comí en el plays in this, descanso because I know tenía Spanish machine were talking salmonelosis. about it on the cast. This 20-year-old, not necessarily a hardcore CS El catering no player, está muy but bien. like the puzzle maker, if you like. Who? Your coach. Oh, Juve. Yeah, Juve does an absolutely great job. He does all the anti-strat, the analysis before, for pre-games, and I think the game plans that we have been able to utilize here is a big reason why we've succeeded. And you know, we utilize our rounds. Yes, it may look like sometimes strat roulette, but you can't play tier 1 CS when you haven't sometimes got the tier 1 play. Ya que te So vicias. you've got to change it up, and I think Ya que te vicias. that's the reason why ¿Ya a te has lot of comido tier el 1 hueso? teams are getting like very thrown around. ¿Ya te has comido el hueso? It's crazy, Sí. yes, but at the same time, you have to change. You can't play their CS because you're just going to lose. So yeah, that's what we're doing. Makes sense. Final question. The dream is alive. ¿Qué pasa, chavales? Que habéis tenido una mala partida. En realidad para mí no fue mala. El único problema fue que teníamos un pibe que estaba medio de troll. De troll no en el sentido que nos hacía friendly fire o algo de eso. No, pero cosas como no puses y el tío pusear o cosas así. Como que estaba rebelde y estaba diciendo cosas que no Pero eran. escúchame, pero eso es trole. O sea, eso es un mal jugador. Ya, el promedio de kills del equipo fue de
23, 24 kills. Porque, por ejemplo... ¿A dónde vas tú, BMEC, cabrón? Ya voy. BMEC, 27, el negro 25, yo 23 y el otro 21. Pero escúchame, pero si eso te iba a decir, si... Y el otro 13, o sea, este que estaba medio de troll, 13 kills. Pero si estos días he estado jugando con el BMEC, tío, y ha sido cuando subió yo a AK. Porque juega bien, por eso te digo, Bueno. Todos jugamos bien menos el otro. Y estaba medio de troll. ¿Y qué te ha pasado, BMEC, tío? ¿Estabas a punto de subir a serie, tronco? No, estaba a punto de subir a sheriff, pero me ha bajado el... Pues cabrón, pero ¿y qué he dicho? Estabas a punto de subir a sheriff y ¿qué ha pasado? No, ya lo sé, coño. Digo que el fin de semana te he visto que estabas a punto de subir a sheriff. Por eso digo que ahora estás en la calaureada, ¿qué ha pasado? Ya, no, porque de esto. Es por eso, es lo que te digo. Porque juego con peña que es menos rango y no hemos ganado. Y perdí a lo mejor como 5 seguidas, luego gané. Por ejemplo, el rumano y todo, el rumano y esto, si querés subir, no juegues con ellos porque no vas a subir nunca. Es que para subir, tío, todo el equipo se lo tiene que tomar en serio. Sí, bueno, por eso mismo, el rumano si es no... que menos en serio. Es que si no es muy complicado, tío, subir. Es que si no es como subir solo Q, ¿sabes? Lo único que de risas con amigos. Claro, te echas una risa, pero olvídate de subir rango. Claro, efectivamente. O voy a buscar ahora. Vayan armando el grupo. El BM que se ha ido. Y el otro chaval ya está. Estoy imitando. Pero a tu colega Rodri, ¿lo tienes tú o lo tengo yo? No, acabo de invitar y le pasé el... Es que no sé si lo tengo yo agregado. Es Moy, es con el que jugamos el otro Sí, día. lo sé, pero no lo sé si lo tengo yo agregado. Pues eso ya no lo sé. Porque como esta última semana le he estado dando a fuego al CSGO, macho, y he agregado mucha gente. A lot of teams that hasn't made it. We have the eliminated teams coming into it as well, and you know there's a couple of big names here on the screen as well. The fact that G2 is not making it, the fact that Navi is not making it, 9 is not there, Fury, Fnatic, all these teams, they were supposed to be at least contending for the playoff. It feels espérate que les voy a tener que responder, que son muy tontos esta gente. So upside down, so many expectations subverted, but I'm happy that these teams that made it are playing as well as they are. If they were just kind of stumbling into some of these games, if the way that Fnatic was playing in that half on Vertigo, if somehow that made it to the playoffs, in some ways I'd be like, really? That's what we're getting? But I'm glad that Into the Breach took the fight to FaZe, they took the fight to ENCE, they brought it to Fnatic, and really, they just deserve it so much. Like Thomas is playing such a crazy style of CS, and it's working for them. And I'm glad that we're having some variety in the game. Bajaba a Nova 3, tío. Me cago en la calle. Sí, a mí a Nova 4. Guapo, entonces paso, tío. No me creo eso. ¿Qué os ha pasado, chavales? No, estamos jugando con un chaval que voy a hacer rango por normal. Pero escúchame, pero si es que no tiene ni mucho sentido, tío, que le pasa a la gente últimamente. O sea, el otro día estuve yo jugando, tío, que he subido, o sea, me costó salir hasta de Nova 3. Llegué a Nova 4 y estaba ahí que sí, que no, y hasta que subía a AK. Y cuando conocí a Rodri y a ti, Rodri estaba en AK y tú estabas en AK laureada, tronco, ¿qué os ha pasado a los dos? Hemos perdido unas cuantas. Dejar de jugar con Giri, cabrones. Estamos en la caloreada los dos. Claro, pues eso. Yo corro, yo por mí juego. Que sí, si yo también juego con ellos, si no juegas mal, si están teniendo el mismo problema que ha tenido el BM. Que juegas con peña random, que no conoces de nada, y la peña te trolea la partida. No, por eso es que uno de los chavales que conoce este hombre no tenía rango. El rango que tenía antes era muy alto. Entonces uno dijo, o era gente muy alta o al no tener rango no puede entrar gente cheto descarado. Que yo creo que le subo, pero bueno. Madre mía. Sí, porque mi colega llevaba tiempo sin jugar y claro, antes era Supreme Global y pues la gente que nos tocó era del parecido.
Y estos cabrones alargados. Sí, han dicho que pasaban de jugar con Novas. ¿En serio por eso? Pues en cuanto he dicho yo que era Nova 4, ha dicho, wow, va a hacer no sé qué. Y yo no juego que para aquí que para allá. Has dicho tú que eras Nova 3, que te habían bajado a Nova 3 y salta. Ahora sí que ya no juego. Tío, yo, sinceramente, a mí el rango me la trae al pairo. A ver, a mí el rango me da igual. Sinceramente. O sea, yo juego para pasármelo bien y estar un rato guay. A mí el rango me da igual. Lo que pasa que yo en su caso lo entiendo, porque el chaval sí está peleando por el rango, ¿sabes? O sea, la semana pasada cuando estuve jugando con él, en cuanto había uno... Además es que hubo una partida que le dijimos al chaval, no puses. Se lo dijimos no sé cuántas veces, tío. Y el pavo le sudaba la polla, seguía puseando. Joder, y al final a ver. íbamos ganando, íbamos, no sé si eran 15-9, y al final nos acabaron empatando la partida. Y era por el pibe ese. Pero a ver, que es que eso lo entiendo, pero coño, que nosotros, aun siendo novas ahora que somos y más, coño, hacemos caso al equipo y jugamos con el equipo, tío. Sí, a lo que voy es que yo os entiendo a las dos partes, ¿sabes? O sea, os entiendo perfectamente a las dos partes. A mí también me ha pasado, ¿eh? De llegar un pavo que a lo mejor yo estoy en Nova y llegar un pavo que saca y decir, no, yo con Novas no juego, pues no quiero jugar con Novas. O incluso al revés, ¿sabes? Pero que a mí me da igual, la verdad. O sea, a mí me la suda, si yo tengo amigos y tal que están en plata y tal, y digo, prefiero estar jugando con vosotros que estar rayándome con el puto rango. Y mira que... Y no digo que el rango me la sude y demás, que si yo puedo subir de rango y tal, pues que venga. Pero no es mi puta prioridad, prefiero pasar un buen rato a... Sí lo sé, pero hay gente así, tío. Hay gente así, ¿ves? Acabo de invitar a este. Sé lo mismo. ¿Sabes? Exacto. Si sé lo que hay aquí, ¿sabes? Sé lo que hay en el CSGO. Es que lo sé. Y la peña es así, ¿sabes? Building from the bottom and up. I think on the world ranking they were number 140 in the world, and now they're one game away from making it into the playoff at the last ever CSGO major. That in itself is crazy. Whereas for NIP, este es amigo del BMX. Very slow to a point where we were super. Este lo he agregado yo de deseando jugar. Pues si queréis vamos al otro. Como queráis, chavales. Al otro Discord, al nuestro, sí, ¿qué, sí. Moy? Vamos al nuestro. Vamos al otro y ya está. One Jacob with the most major appearances of anybody that is joining the server here. He's made it to the playoffs 3 times so far. Obviously that is. Yo estuve jugando con este hombre el otro día y a ver, lo entiendo, que se haya metido a lo mejor con peña que da la casualidad que es... Yo entiendo que haya estado jugando estos días con peña que a lo mejor pues ha dado la casualidad de que eran novas y a lo mejor ha visto que o eran malillos o lo que fuera y ha dicho pues no, a partir de este rango ya no juego, ¿sabes? Escúchame, que yo al chaval este cuando le conocí el fin de semana y el chaval estaba a punto de subir a Sheriff y está ahora en Acalaureada y por lo visto llevan no sé cuántas perdidas seguidas. Escúchame, que si me escucho un poco mal tiene que ser entonces del servidor, ¿eh? ¿El qué? Que si se me escucha un poco mal tiene que ser del servidor. Pero no puede ser que yo me cambie de servidor ahora. No, pero en el otro se te oía mal también, ¿eh? En el otro al principio se te escuchaba bien, pero luego se te Pero es escucha un poco como, así. yo diría que no es ni por el servidor, que es más por el micrófono. Sí, tiene el micrófono jodido. Pues entonces el micrófono. Y ahora juega Apex contra quién. A ver si viene un quinto y si no pues le damos. Es lo que estaba intentando, tío, que se metiera un quinto por lo menos para podernos comunicar. Sí, yo a ver, porque esta gente al final los manda a tomar por culo, verás. Mi colega no me está contestando. Qualifying into the playoff. I think Jacob is the guy that takes the most attention for me. The fact that he's been around for such a long time. He grew up playing Counter-Strike together with Rain, and obviously they've had different career paths. Rain having
haven't had the same amount of success as Rain, but he's not a bad player at all. The longevity we praise Kerrigan for, we praise Rain for, we praise Crims, who just played the game before this one for. JKim have had the same longevity in Counter-Strike. The fact of the matter is that the difference between JKim and Crims is that he's still the one making the difference for his team. He's the carry. He's the guy you look towards when you want the frags on the board. To me, that is absolutely impressive that a guy who's been around for so long is still able to make the difference on the server. I wish it was me. Y luego a mí también me ha pasado lo típico de gente que está así también con el rango y demás, y tener nosotros rango más bajo y quedar Moy y yo por encima de ellos. Ya, sí, ya lo vamos sé. a ver. Sí, ya lo sé. Estoy tanto con el puto rango. Sí, y depende del día, depende del día. Joder, yo también. Y ayer, por ejemplo, no, el domingo, por ejemplo, cuando estuve jugando con mi colega y demás, es que no daba una puta bala. Y en cambio otros días, la semana pasada cuando estuvimos jugando nosotros y demás, me estaban saliendo las partidas de puta madre. Macho, me toca los huevos, tío. Estoy suscrito a una página por el canal que me dan alguna clave para hacer... ¿cómo se llama esto, tío? Para hacer como vídeos y tal, en plan, pues yo qué sé, pues este juego pues merece la pena, tal, no sé qué, o... Sí. Y da la casualidad, tronco, de que no me cuando le doy a marcar, por ejemplo, la plataforma, me deja marcar la plataforma, pero luego tienes que elegir región, o global, o Europa, o lo que sea. Y no me deja elegir la región desde hace meses, ¿sabes? Y les estoy diciendo con el problema y el pibe sigue obcecado que... Dale. Voy. ¿Qué mapas? ¿Qué mapas pongo? Hola. Inferno, mirad. Lo que queráis, por mí lo que queráis. Esos tres, Inferno, Mirad y tus dos. Pues dale. Si nadie dice nada. Entenderé el silencio como un sí. Y tú diciendo, pero marca vértigo. Pero este tonto, pero ¿por qué no marca vértigo? Mete Office. Escucha, pues el otro día jugamos Office y la ganamos, ¿eh? Y eso que le dije al pavo, tú, si pones Office no lo juego, tío. Y me dijo, no, escucha, confía que lo vamos a ganar. Que ya verás que fácil lo ganamos, no sé qué. Yo creo que llevo sin jugar Office desde la 1.6. Buah, yo solo he jugado Office una vez y no lo he vuelto a jugar porque es la meca de los chetos, tú. Sí, y luego es de rehén, ¿no? Sí, son rehenes, sí. Es como Italy cuando estaba. Sí, efectivamente, como Italy, exacto. El Assault, ¿no? Hostia, el Assault, qué bueno. Buah, el Aniquín ese creo que estaba en la casual de antes, ¿eh? O no sé si estaba en una carrera de armamento que he visto antes. A tío, le mola matar a FK. Ya verás tú cuando me líe el cigarro. Te voy a saltar los dientes, por tonto. Te va a tirar el humo a la cara. A la peña le mola mucho matar a FK, tío. Y este no me mata ningún tiro, tú. Me tiene que dar dos en la cabeza. Madre mía, qué inútil, tú. Ya verás tú cuando me líe el cigarro. El tonto la polla. Primero, explicado, venga, el segundo. Este salta encima en la caja, tío. Hay tres por segundo equipo, ¿eh? Otros dos por segundo equipo, ¿eh? Venga, Janiquín, a tu casa. Hay 3 y 2. Nada, son muy malos. No sé, yo camino y el mío está de FK. No sé, a mí me ha cambiado todo el equipo y los he humillado a todos. Vuelve. Para largar. Voy B también, tiro. Voy yo, Paps. Es que se me da peor defender, tío. No, hombre, no. Sobre todo los que estéis ahí medio larga, dar la info para los de banana. Va a ser B. Sí, banano. Sí, es B. Sí, roto yo también. Muerto. Buena. Aguantar, todo lo que podáis, aguantar lo que podáis. A jugar al retake. Se los come naranja. Poco bueno. Bueno. Se las come Tienes naranja. Chaval, qué buena, ole. Una pedo si queréis. Sí, señor, chaval. Muy buena, coño. Así me gusta.
Nah, esta va a ser easy. Venga, va, chavales, que salimos de Nova, ¿eh? Venga. Que salimos del pozo. Que salimos del pozo, amén. Mollillo ha sido una caída libre, pero vaya. Yo ha sido al revés, tío. Yo ha sido subida. O sea, sí que es verdad que me han carrileado un poquito en algunas, pero bueno. ¿La de medio? Sí. Apartamento. Vuelvo, ¿eh? Bueno. ¿Les como banana? Bueno. Bueno, Titán, hay otro arriba. Mira, te miro. Ha cogido la M4, del compi, creo. En apps, en apps. ¿Pero arriba en la habitación o la escalera? Uno fuera y otro en la ventana. Tengo la bomba, ¿eh? ¿Que me podéis ayudar en apps? Que no sé si me suben por la habitación. Oh, hijo de puta. ¿Dónde? No, tienes la bomba. Abajo, balcón. No, es 42 en 2. No, tío. Con M4, tío. Se va por boiler para... Sí. Los dos cortas. Sí, sí, sí. Lo que plan. Te la hace. Inside of the ¡No! El Ladis tronco, no he puseado apps y cuando puseo apps el tío se me abre full. No, he muerto yo con M4 porque me han violado con la pistola. Sí, tío. Pero bueno, no pasa nada. ¿Queréis que hagamos una contra eco? En plan, tiro granadas medio o algo así. Yo tiro banana. Ahora le callamos la boca al Ladis ese. Voy a tirar piña y avanzo, ¿eh? Vale, yo la tiro corta. Creo que va banana, ¿eh? No. Uno secundario. Sí, tres en larga de... Se quema. No me lo creo, tío, pero qué timing. Roto yo. ¿Uno tiene casco, eh? Otro medio. Voy por largo. Uno corta. Uno va por medio, tarde. Uno corta. Va, me está esperando. Corta. Al lado de boiler. El Luna. Hola. Hay que reportarlo, loco. No es en el humo. Aquí en el glass. Sí. 2000 horas que está hablando, y yo. Hacemos eco, ¿no? 2000 horas. Hostia, pues yo he comprado. Bueno, forzamos. Me quedo yo sin on-site de A, stackear en B si queréis. Tiro molo corto. 2000 horas dices, si tengo yo 2200. 2100 y pico tienen nota. Claro, pues tengo yo lo mismo. ¿Qué hace ahí, tío? Secundaria. Entra en media. No, Va. Tronco. Y me mata de Huelva. Plantando. Todos tocados, chavales. Los he tocado todos. Corta, tocado, 54 en 2. Me ha tenido que salir el que no estaba tocado. Intentar, chavales. Si os están esperando en secundaria, vamos a jugar más pasivos en el site. Voy a piñar al medio. Me voy a meter para arriba.
piñeo a ese. Me voy para apps. Uno está entero. Gente, coche. Bueno. Buena. Hay que quitarle la subidita. Me echan uno. Voy para AB, No entran todavía. Tengo bomba. ¿Tienes bomba dónde? En medio. Espérate. Joder, otro más, tío. Dentro ya, creo, uno. ¿Uno coche? Banana. Voy a ver si pillo arma. Moleo, coche. A ver, déjame. Ahí va. Buena. Muy buena, chavales. Buena eco. Buena eco. El girito. Ya ves, chaval, la hostia. Sí, la verdad que con el que estaba tocado he salvado a Moy de morir porque estaba tocado por Kirito. Sí. Bueno. ¿Le has cambiado juguetito pequeño por juguetito grande? Sí. Como salga igual. Tirámoslo corto. Yo te miro. Apartamento. Uno en el puente. Me matan. Apartamento. No, tío, 77 en 3 bananas. Tocadísimo, Me quedo en B. Boiler tengo uno. Van ahí para... El mío corta. En coche vienen. Gana. F. Intento aguantar y hacer kills. ¿Cómo me miras ahí? Menos 54. Es algo tocado, ¿eh? Uno está a mitad de vida. Espérate que tengo piña. Hay un CT, ¿verdad? Sí. No, se ha ido. Ya no. ¡Hostia! ¿Un triple? Triple AVP, Voy a salvar el AK. Se ha quedado 54. ¿Qué coño? ¿What? Uy, esta gente. Vale. Uy, esta gente. No piqueo coche, voy a pillar info desde aquí atrás. Vale. Me quedo corta. Medio. ¿Puedes tirar una flash desde aquí? No escucho nada. Cuando quieras. Gente secundaria. 1, 2, va. Sí. Apartamento. Tío, venga, 94 en 4, tío, por Dios. Apoyo en B. Uno secundaria. Later. Van por medio. Medio, gente. Aquí nadie. Entra en medio. El otro tocado, así de vida el otro. Qué buena, coño. Tenéis AVP aquí. Tiro AK medio, pillo la AVP. Pillar la AK. ¿Me das el ¿La quieres? AVP? Sí, claro. Te la cambio. ¿Hay alguno que vaya mal de pasta? Toma, Moy. No. Sí, el Moy. El Moy. ¿Qué? Totitos, a dormir, coño. Muy buena, coño. Madre mía, tío. Es que No te bloqueo. ¿Es lo más bueno? Sí, esa me la sé. Y esta te la sé, espérate. No escucho nada, banana. Sí, la secundaria. No. Y la PT Edition, Voy para larga. Pillo larga. De verdad, tío.
Vaya que tío. Todos. Vale. Menos 17, 34, 64 y 23. Uno triple. Humeo, banana. ¿Dónde está? Va. ¿Dónde está? Uno en triples, No. Bueno. Uno te ha tocado, Oh, primeras. Bueno, ese te toca. ¿Triple? ¡No! No, en barbacoa. Qué bueno, niño. Te da. Quirito. Puto amo. Menos mal. ¿Cómo sabía que había uno tío. metido en barbacoa las ratas de los cojones, tío? Menos mal que tira el humo ahí en banana. Tenemos, ¿no? Dinero. Sí, tenemos dinero. Venga. Buena. Vamos. Cuidado de nuevo el Rus en B, Tiro molo corto ahora. Aunque veáis que no hacen ruido, no ruséis, banana. Quedaros... No. Que no No hemos rusheado. Claro, pero me refiero que os quedéis en site. Gente apps. Apps, secundaria. Si quieres, Vigila. No, pero que te la tiro yo. Que así sacas tu dinero con eso. Cuando digas. Ya, dale. Yo estoy mirando apartamento. ¿Ya? Sí. No, ¿qué me estás contando? Esa es. Hostia, me la ha pegado. Sí. Boiler tienes uno. Está arriba. Una media. Otro está en ratas, Rampa. Está en rampa. No piques, Moy. No avancéis, banana. Que tengo los dos por aquí. Te tengo yo. Moy. Vale. A ti que no te mires, que no te vean. ¿Ha pasado? ¿Medio? No, tío. Dos, otro más. Aguanta. El último banana también. Tiene scout, Lo sabía que tenía VP el hijo de puta. No, scout, ¿no? No, esa VP. Joder. Creo que va parada, Ha tirado un humo. No. B. Es B. Voy para allá. Muy buena. Pilla la VP. Sí. A mí no. Bueno, ¿las print stream últimamente las regalan o qué, macho? Yo quiero una. Compro. Gracias. Vale, chavales. Gracias. A mí el lío no. Voy por tu derecha, Rodri. Voy por tu derecha, Perdón. La dislexia. 7 asistencias, tío. Es que los veo todos tocados, tío. 4. 4, eso te iba a decir. 7 veces has muerto. Ah, coño, 4. Sí, coño. Sí. Apartamentos, ¿sí? Me matan. Me han venido todos por medio. Muerto otro más. Me moqueo medio. Buena. Arriba, tío. Pero yo este 33 en 7. Y me sale así, ¿sabes? ¿Ha entrado ya? Sí, han entrado los dos ya. ¿La sé? Uno corta. Y el otro mini pit. Muerto mini pit. En el side. Buenísima, chavales. Qué buena, joder. Venga, va. El otro tonto polla, tío, le meto 33 en 7, que se ha tenido que comer el molo. ¿Sabes? No entiendo una puta mierda, loco. Vamos, chavales, vamos. Coño. Los putos rusos de mierda, colega. por Y el aquí, otro ya, entraba por por el side sin mirar ningún lado, ¿sabes? Se mete para side, loco. Con un par de huevos. Tiro piña larga. Tiro molo corto. Me quedo ya bien corto, ¿no? Tiro molo boiler. Cuidado que no te vayan por arriba. Creo que se ha quemado uno, un boiler.
Tira. Antena, 1, 2, va. Cuidado, Uno medio. ¿Había alguno? Buah, me la ha pegado, Va otra, pero a otro lado. De nena. Aguanta, métete para arriba. Te va. Qué buena. ¿Cuánto le había metido, tío? 5 asistencias. El señor asistencia. ¿Cuánto le ha dado, tío? ¿Alguien me tira algo? 47 en 2. Toma. ¿Qué quieres? Lo que quiera. Toma. Nada. Ya está, ya. Perfecto. 47 en 2. Luego si no tengo yo me tropéis y ya está, no pasa nada. Si tengo yo pasta, Viene aquí, De momento no. Moleo apps para que no puedan avanzar. Ponte, te tiro el flash. No, están ahí 3. Roto, Pero tío, ahí en sacos me voy para larga. Cuidado CT. ¡No! Hostia, uno había cruzado ya CT, Hoy CT. Cantando. Tío. Uno se ha ido a banana. El otro estará triple seguramente. Otro habrá Han triple. plantado para ti, grito. Entra aquí en corto. ¿Qué sale? Arriba uno. Buena. Banana. Banana. Se pasa ya. Qué mala suerte, tío. Mete. ¿Alguien me puede tirar a mí ahora o hacemos eco? ¿Somos eco? ¿Aunque le puedo tirar? Podemos tirar vos, creo. Tira una MP9 o algo así. Sí, tírame algo así. Toma, te tiro yo una de ahí tira una. Este. Te compro. Gracias. Humo y fuego para medio. No, Perdón. Hemos bloqueado. Es que como llegábamos tarde. Vale, no tengo utilidad, pero por lo menos he podido comprar chaleco ya. Es que ahí, para atrás, chavales. No juguéis tan en sacos, por eso están yendo a banana. ¿Más? Uno apps, uno arriba apps. Vale. Gente coche. Pues no he comprado la puta utilidad, tío. Gente medio. No, otra vez de la pared, what the fuck. ¿Han cogido el AK de coche? Y se han ido, ¿no? No. ¿Flasheo? Uno medio vía, ¿Flasheo barbacoa? No, tío, tocado. Vienen. Vienen. Rotando ya. Tocado en barbacoa. Voy por banana. Uno barbacoa. Buena, loco. Joder. Qué grande grito. Macho. No se lo está grande, Gracias. Pilla acá. A ver, que tampoco estamos tan mal, No, me está contestando el gilipollas este ahora, macho. Y por eso me he quedado de feca al principio, lo siento. Vamos, Rodri. Gracias. Esa por la de antes. Bueno. Vale, me quedé yo. Vale. Pero cuando se vaya te tiro la flor. Te tiro si quieres, que llevas tú esto para más dinero. Se quema uno. Cuando me digas. Ya, corre. Va. Venga, hombre. Está en medio. 85, 77. ¿Pero
qué me estás contando? Y me matas flasheado. Cuidado larga, Uno reventado, Le he quitado 20. No, le he quitado 20. ¿Guardamos o intentamos hacer algo? No intentar quitar alguna armilla, ¿no? Bueno, yo ya la he quitado, ¿vale? La arma. Vale. Pues ya está, guardar las dos sacas para la última ronda y fuera. Cuidado banana, Sí, cuidado banana. Métete a triple, Smoy. No os quedéis ahí en tierra de nadie. Es la última, ¿eh? Sí, voy a comprar de todo, chaleco, utilidad. Corta tronco, tengo uno mirando la espalda y luego de repente otro piquea hacia mí, tío. No entiendo. Puto fandom de mierda, loco. Tiro humo medio. Ahora tira, no tanto. ¿Te lo he flado, Peña medio, peña medio. Vamos a aguantarlo. ¿No se va aquí? Flashean medio. Mid. No pueden cruzar, tienen el molo. ¿Ve? No, uno ha corrido por medio. ¿Cómo se ve? Apartamento. Hay gapé, veo. Y medio. Bueno. Voy para. ¿El coche es el coche? Uno arriba. Ah, no está en coche. ¡Bah! ¿What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En mitad del site había uno, otro en pit y el otro creo que cerca de corta boiler. ¿Placer? Yo creo que era uno en apps, Puede ser. Claro, arriba. No. Uno pit. En pit uno. Vale. Y no sé si cementerio, Otro más. Bueno. Venga, va, chavales, va. ¿Qué queréis hacer? Vamos, Rub, Lo que queráis. Si vamos Rub B, pegaros a la derecha de banana. Vale. Venga. No te lo creo. Lleva headshot detrás de la madera. Bueno. CT tendréis uno ya. A por él, a por él. Cuidado. Los 3 CT. Los 3 CT, sí. No, tío. En serio, tío. Joder, No. Wow. Tío, esta peña es más random. El Ladis ese somos 5, voy por el medio y la primera mocha me la llevo yo. Yo creo que... ¿Habrá disparado por disparar? No sé, tronco, pero ha salido como muy decidido, la verdad. Que es lo que más me han parado ya. Hacemos. Max para larga o algo así. Como queráis. Como queráis. Larga B. Como queráis. Voy a tirar piña en medio. Medio larga B, sí. Será, ¿no? No, medio larga CT. Ahora el uno, adelante. Juego de mierda, tío.
Bueno, Apartamentos uno. tirar para ver si no, Por eso. Ay. No. Tira para uno. Sí, tira para ver porque había uno. Silencio, silencio. Calla. Necesita un tiro el de Pit. Medio lo has escuchado. Bueno, el otro largo. Muy buena, tío. A mí Sí, no, señor. a mí no. A padre no, díselo, a padre no. Muy buena. Soy el señor de las liaditas. Muy buena, Beco. Es que digo, si les tiro el humo se van a rayar de que se lo he tirado para que no me persigan corriendo. Digo, me quedo aquí. Tiro las bananas, tú, desde aquí. Das la vuelta, das la vuelta. Das la vuelta, ya. Uno larga. Nadie pushea. No tenemos humo para CT. Vamos, yo por lo menos no. Yo sí tengo. ¿Qué puta mierda es? Va, hombre, va. ¿Dónde? En Tumba. tumbas. Hijo de puta. Tengo la espalda yo, Uno triple. Triples. No, tío, estaba... Triples. Pero tío, ¿por qué justo me sale el otro mirando hacia banana, tío? No tiene ningún puto sentido, colega. 87 en 2. El otro sale corriendo como un macaco, tío, mirando hacia banana. Pero ¿qué sentido tiene? Me cago en la puta. Estaba justo... Me puedo tirar Deagle, si queréis. No, ya tengo. Let's move. Esta gente es que hace unas cosas más raras, tío. Cuidado, no puse en banana, Que tengo yo la bomba, tío. No me quiero quedar atrás. No la quiero perder atrás. Joder. Me corta, ha tocado. Ya, tío. Larga 2. No. 360. No, se le ha ido la mira, churro. Se le ha ido. Como tonto. Sigue corriendo. Se le ha ido la mira. Y no muere. Nah, que va a morir, tronco. Se agacha el pibe, yo me estoy moviendo y de repente veo una bala random hacia mi cabeza, ¿sabes? Que va a morir. 45 en 3. Hacemos eco otra. Como queráis, chavales. Voy a ir a Deagle otra vez. A ver si le meto otra hostia. O sea, guardo pasta para siguiente comprarlo, bebé. Sí, no, sí, tengo yo... Bueno, a ver, me refiero. Tengo Aunque yo... nos quedemos con 1000... Creo que uno ha puseado apps. ¿Tenéis porque han tirado un humo. Corta. Hay una corta, Nada banana, de momento. Hay una corta. Ok. Ahí va. Hay uno cerca tuya, Kirito. O arriba o en pit. Me lo he comido, pero... Nada banana. Venga. Mayonesa. 60. Está un tiro. Hay uno pit. Y el otro se ha ido para corta. 39 en 1.
Tengo la bomba, tío. Aguanta, así puto. ¿Qué me sale mirando arriba de ti? Es que no tiene sentido ninguno en lo de esta gente, colega. Tío, vamos a ver. Esta gente... Te iba a coger OVP, si no... Y lo que me está rayando, ¿sabes qué es? Que el Nadie se estaba jugando en B, 2 que nos vamos para A o 3 que nos vamos para A y el pibe está en A, tío. Hay un tío siempre en balcón. Vamos pero a ver. si es lo normal, o sea, tiene que haber uno corto, otro largo y otro mirando A. Tiro molo largo. Es lo normal. Hay uno medio que se ha comido mi piña, Buena. Buena. Y creo que hay otro más en larga, sí. Espera ese molo. Que tiro un CT. No, bueno. Otro corta. Me tiran humo medio. Barbacoa 1. Voy a ir para allá, humear CT. Si no, piraros, humeo CT y piraros. Piraros para. ¿Estás haciendo ruido, no? Sí, por eso. Estoy tirando toda la mierda aquí. Espera, vigilar porque... Había uno en corta, tened cuidado. Subo apps. Mierda. Qué mal me hueles, hijo de puta. 6 de vida en B. Tenéis que entrar rápido, chavales. No, tío, no, tío. Uno está un tiro. Tienes uno librería y el otro B. El de librería estaba a 6. Hasta 2. O sea, el de B está a 6. El Ladis este me huele muy mal, colega. Este tío me huele muy mal, le voy a reportar ya. O sea, estáis tirando para A. Que hemos tirado los humos y demás, y el tío me está aguantando un píxel rarísimo hacia donde yo estoy. Banana. Ya, no sé. Esta es raro. ¿Me puedes tirar flash paso el muro de banana? Sí, te tiro yo la flash. Voy detrás tuya. Y ahora tiran muro. Mírate que llevan la bomba, meto con ellos. Cuidado, chaval. Flaseo. Barbacoa se ha metido. Barbacoa a la izquierda. Están 6 ya. Buena. Bueno. ¿Y este humo cuándo se va ahí, tío? El año que viene. ¿Muerto? Bueno, yo diría que entréis ya, Arriba. ¿Pero qué es eso? ¿La mayo? No sabía, tío. A 30 de vida. Hay uno. Venga ya, tío. Que lo que no me fío es la espalda, tío. Muteado está. Sí, no, pero se ha tirado seguro. Ese era. Bueno. Último ni idea, El otro siempre está en gas, se van CT solamente. Claro, tío, te vas moviendo y me pegan los tiros moviendo, claro, tío. Es la técnica del bailoteo. Sí, sí. No tiene ningún sentido porque no tienes nada de precisión moviendo. Vale. Joder, tío. Y lo mueve, tío. Bueno. El que está muerto. ¡Lol! Tú no, venga, hombre, por favor, que no, tío.
Mira, no, tío. Que, escúchame, que no, que no. ¿Dónde? Que no. Me toca uno. A la derecha venir a, banana. venir a. Y ahora te sale a ti disparando Sí, ahí. me sale a mí cuando tenía la piña en la mano. Vigila que no en el humo. No, Estaba en larga el tío ese, lo que hizo antes. Me mata a la puta basura de mierda, tío. Bueno. El último estaba rampa. El último estaba rampa rata. Sí. Si te iba a decir si Ah, bueno, si tiene... Digo, coge el y mírate rampa. Sí, pero estará más por T-spawn, ¿eh? Eso encerrado en banana. ¡Uy! Míralo. ¡La puta! Mira la rata. No me ha dado tiempo ni disparar. No me fío nada de esta peña, la verdad. O sea, acabo de tirar una flash en banana, loco, y el tío ni se ha cegado, ¿eh? Ni se ha cegado ni nada, ¿eh? O sea, el tío estaba full mirándome. Qué pena, habíamos entrado en nada. Sí, pero el ruso, el de banana, a mí me ha pillado con la puta granada en la mano. No, tío, venga, hombre. Que no. Tío, que no, hombre. Escúchame, el pibe este ya mierda también. Buah. Que va, tío, no te ha agachado. Bueno. Banana lo he dejado a 50 de vida. Ese. No sé, me hace una gracia que piquen bailando. Qué buena. Unos rampa. O ratas. Bueno, yo diría rampa. Así rampa. Yo diría rampa. Detrás. No, el que le había No sé, disparado lo había disparado son muy raros desde estos, corta, la verdad. Eran malísimos, O sea, los que llevan los de los simbolitos esos de SPL eran malísimos. Malísimo, pero que llevan cosas. Básicamente. Eran muy malos esos, la verdad. Pero bueno. No, tío. Que no, bro, que no, que piqueo distintos sitios, tío, y el pavo ese le da igual. No, y me mata. Está muerto. Hay otro más larga. No, me ha fallado. ¿Mayonesa? Está un tiro. Banana te van a pusear seguro. No ha tirado uno. Claro, para ganarla. Vale, se ha hecho la sopa. No la cuento. Con 363 horas. En fin. En fin. Lo trae mientras. Esto de ser la princesa del grupo no lo tengo acostumbrado. ¿Qué macho? No sé, no... ¿Algo? Sí, ¿no? Sí, le he dado. A ver.
Joder, macho, tengo unas ganas de jugar el nuevo Zelda. Me ha llegado hoy. ¿Te ha llegado hoy ya? Sí, me ha llegado hoy, tío. O sea, pues no te iba a llegar el lunes. Se supone, pero al final me ha llegado hoy. Pero bueno, yo qué sé, que me da lo mismo, ¿sabes? Llevo 2 años y medio esperándolo, ¿sabes? O sea que... Sí, sí. Que sin prisa ninguna, ¿sabes lo que te digo? Que luego me va a pasar con como en el primero, ¿sabes? Que me cojo, me paso la mitad del juego y luego lo abandono, a los 6 meses vuelvo a empezarlo. Y todo porque no me lo quería pasar, ¿sabes? Y me ha pasado lo mismo con el Star Wars, el Jedi Survival. Pepino de juego, ¿eh? Pero pepino, la historia es brutal. Muy recomendable, la verdad. Nice, nice. Coño, nos ha tocado con el Tense. ¿Qué dice? No creo, ¿no? ¿Qué coño va a ser el Tense? La foto. Green. What are you problem? What's your problem, Green? La que te llevaste, señor Clown. Madre mía, ese inglés bueno ahí. Why you problem? Hombre, lo estoy imitando. What's your problem, Green? Lo estoy imitando a él, oye. Hostia. No sé, yo ya les he pegado unas cuantas que hostia. Vaya tela, tío. ¿Por qué nos tocan con cuentas nuevas, tío? A ver, es lo que suele pasar en el rango de Nova, tío. Que siempre te tocan cuentas raras, nuevas, ¿sabes? El señor Claude, el Puyalini... El Puyalino ese... Y el Smurf Everybody... Ay, madre mía. ¿Para dónde queréis ir? Venga. Vamos banana de Rush. Banana. Sí, vamos banana, vamos a pegarnos a la derecha, pongo el pecho, voy del tiri. Que los he humillado eso. Por las piñas que van a tirar. El primer clown. 110. No, que no hay que morir yo, igual la piña. Buah, estoy todo blind. Estoy full blind. Me he comido una... Un cañón de CT. Mira espalda. Uno CT y espalda. No, tío. ¿What? No. ¿Pero cómo no muere este gil? What, chaval. Me cago en mi puta vida, le meto cabeza y el gilip... No quiere morir. 1, 2... Empieza a contar. Hostia, claro, hostia, señor Clown como para verle. También. Stop crewing. ¿Pero qué? ¿Crying de qué? No, crying no, crewing. Espérate. Que eso yo era más fuerte todavía. Otra vez. ¿Por qué no tiras a flash, tío? No sé, pero... Otra flash, buena. Lleva tiro, lleva mocha. Tocado los dos apartados. Oye, pero loco, muérete. 52 en 2 en de alto. Ya vale, no sé por qué me da que estos van a pusear a muerte todo el rato. A mí me da que hay que reportarlos de todo. Putas todas. Putas everywhere. Voy a piquear Fuente. Voy corriendo a banana. Sin miedo al éxito. Voy a piquear Fuente y cuando salga el de AP lo reviento. Bueno, al bolsillo. A dormir. Agáchate aquí. Loco, hola. Pues no. Ah, pues amén, boiler reventado. No se muere ese tío.
Yo estoy tranquilizando No, tío, 82 en a mi 6. perro porque están tirando petardos en unos maricones de mierda y no voy a poder jugar esta partida hasta que la acabe, ¿vale? Me muteo. ¿Qué podía, tío? Hay uno a 15 de vida. Somos un poco jodidos. Con mucho. Venga, va. Bueno. Voy a ver si mato al de aquí de boiler. Corta. Corta uno. Aguanta, aguanta, que lo mato. Te está mirando, a medio. Me está mirando a mí aquí. O aquí, acaba de apuntar. No. A 10 de vida. Y me van a apuñalar por detrás. Nada, no te preocupes. No. Ese de la escopeta se ha quedado a 14. El puyalino ese... Qué mal me huele, chaval, que justo te vaya a la corta y te quedes apuntando en corta, macho. Sí. No te ha escuchado, ¿no? A mí que me va a escuchar, que he ido a tu apartamento chisteando. Pero que eso easy, me cago en... 47 en 2. A la izquierda, larga. What? Van cargados. Oh, man. Me cago en Dios. Yo. Van cargados. Sí. ¿Pero por qué, tío? No entiendo nada. No, tenía que haberle disparado. Buena. Te la falla queriendo, tío. Pero tú qué vas a avisar, no sé si uno de ellos eres tú. De verdad, es que vamos. Está feo, el Puyi está feo. Un cuenta nueva, tío. Ya ves que si estás ciego, loco. ¿Dónde se ha metido el anormal que estaba Estaba ahí? en la cocina. Joder, yo lo tenía todo fácil, tío, para matarlo el de Abs, tronco, y fallo las putas balas, macho. Come on, let's go. Quick fix. En serio, tío, 77 en 4 con ¡Te una... mató el medio, Moy! Con una arma, tío. Corta. Corta. Muerto. Bueno, grito. Aguanta, que creo que nos comen espalda. No se le veía cabeza, tío. 77 en 4, eso no se le veía cabeza. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué haces ahí, puto enfermo de mierda? Oh. Te me pusiste justo en medio, Moy. No, que tú no me has dado. ¿Eh? Tú no me has dado. No, pero no pude matarle. Ah, es que me metió 77 en 4, o sea, hola. Y se no se le veía cabeza. Ya.
Normal, es que si tienes suelto 6 de pium, hermano, pues que le vamos a hacer. Siempre piqueando en medio, tío. O sea, tengo que matar a uno por mis santos cojones. Me abro en medio, del tiri. ¿Qué me estás contando, tío? Que tienes un humo delante, tío, y me pegas todas las balas. En corta menos 50. Cabrón. Otro corta. Ya. Espérate, yo tengo humo. Muerto corta. Tienes por ahí, por apps, muy... Ah, no, lo han cogido los compis. ¿Dónde? Biblio. Side. Bueno. Tienes que ayudarle, Moy. Pero no vayas para larga con la bomba. Llevas bomba. Yo sé. Arco. Bueno. Biblio, el último. Lleva VP, ¿eh? Ya, pero... Míralo. Qué listo es. Que no. Agachado, hijo puta. Pero cuánto de mierda, tío, no lo entiendo. No, tío. Me he equivocado otra vez. Coño. Joder, macho. Bueno, me lo quedo yo, el estado. Menos 63 en banana. Y en medio. Sí. Venga. Medio. Come medio, muy. Tío, avísame antes. Te lo mato, te la creo. ¿Banana? Uno de banana está a 40 de vida. Apartamento. Se trepa. Ya. Dándole. Pues por sec. Lo que no sé dónde ha caído el arma de este, tío. Ya, cabrones. Sí, pero que no sé dónde está el arma. A ver, así. A lo hielo. En medio tienes un... Te flaseo larga si quieres, ¿eh? Flaseo larga ya. Tienes una AK ahí. Qué listo eres, ¿eh? Aguanta que tengo uno aquí en medio. Qué buena, Grito. Buah, tío. Tengo el último aquí en medio, sí. ¿Barril? No, barril no está. Ah, me voy por ahí. Pues secundaria, aquí la apps. Voy a plantar 6, ¿eh? Añadiendo a mí, ¿este no te A mí también, el señor clown. Qué pesado toda la puta vuelta. Moy, a que le agregas y te pone... ¡Uy, la puta! 50 euros carrileito. ¿Qué dices? ¿Te imaginas? Hostia puta. Te pasa el PayPal y te dice... Los carritos a esta cuenta, por favor. Dice que no nos oye, ¿verdad? Tía puta, ¿no tenéis dinero o qué, cabrones? No. Hala, a chuparla. Hay uno boiler, ¿eh? ¿La golpe? Dámelo. Cuidado, lo tienes cerca, morado. ¿Otro más? Me voy para B. Hay uno apps,
CT. No me jodas, tío, qué mal lo he hecho. Perdón, C de secundaria. Un pas. We are going to do this. Se matan entre ellos. Ya te hacía una asistencia, grito. Ay, y se matan entre ellos. Hombre, tío. claro, a ver. Es Van Concepto y encima están troleando la partida. Tú me dirás. Por eso le he dicho al otro que se sienta orgulloso que está siendo carrileado por Cheto. Rusea medio. Rusea medio, ready. Topa, lame. Otro más, medio. Larga, en larga está. Había uno B, ¿eh? Uno B. Pues ir para B, ir para B. No, está en banana. Están primeras. En primeras está, seguramente. Smoke. Grenade. Molotov. Otro corriendo por ahí. Subnormal, ¿qué haces esperándome aquí, Tonto, ¿qué haces esperándome aquí? Subnormal. Te jode, porque sabes perfectamente dónde estoy. Encima eres un jodido manco de mierda. Llevas wallhack y encima no me das el tiro. Si es que eres todo malo, hijo de puta. Díselo. Hombre, no se lo voy a decir. Díselo. No te jode. Está el otro corriendo desde corta y el otro se me queda mirando ahí, ¿sabes? Anda ya, chaval. Anda ya. No. Toma, joder, cabrón. Buena. Oh puta. Rushean B. Rushean banana, sí. Tocado, Dos, Tocado. Aguantar si A la podéis. derecha de medio 2. Si podéis aguantar, chavales, que les voy a comer medio. Otro más, grito. Derecha cerrado. Joder, tío, puto amo, Con la web. Voy a tirar por arriba de apps, A ver, ya te han reportado. ¡Corta, ¿lo has visto, grito! Sí, corta. Aguanta. Vale, bueno. Bueno. Qué puto timing. El último no sé dónde está, Me meto, Pit. Joder, vaya molo muy. O sea, vaya humo, loco. ¿Medio, ¿Medio? Sí. No. Ups. ¿En serio? ¿Pero se va por corta o por ups? No, por ups. Vale. Soy normal, a dormir. Hostia, la has mandado al otro corral. Volando. La has mandado al patio. Volandito. Gracias. El chaval ese yo creo que hemos dicho muy rápido que lleva chetos. Ese chaval lo que es nuevo. Se lo han quitado. No, el puyalino ese. El puyalino es tonto. El puyalino es medio gilipollas y encima malo, ¿sabes? Nah, no te preocupes, Kirito. Es normal. Uno boiler. I'm throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. Flashbang. ¿Uno medio? Si me das a través. Uno en sacos. Larga tienes uno. Voy a ver si le como desde apps. Claro que sí, champion. Vete. Uy, qué putada, loco. ¿Dónde ibas con la escopeta, crack? No, cerca, Cerrado. larga. No. Corta y cerca cerrada.
Se ha ido, se ha ido. Tío, pero qué cojones, tío. Malo. Uno tocones y otro en el muro seguro, ¿eh? No, si tenéis tenéis la bomba. Lo he dicho. No podemos perder así la bomba, chavales. ¿Han puseado o están...? No lo sé, tío. No, le digo a Moy. Uno tocones. Subido. ¿No tiene sumo ni nada? Uno en secund. ¿Dónde? En la rampa, vale, aguanta. Le como, ¿eh? Aguanta. Porque te está comiendo... No, sí, me voy a A. Quedan 15 segundos. Corta. Esa era. Y el otro aquí en banana no está, ¿eh? Biblio. Vale, no le piques. Qué buena, loco. Que no le vas a pillar el AWP, ¿no? Vale. Le he pillado. Vale. A ver, no tenía que haber piqueado, pero bueno, me he El otro, no sé, Kirito ha puseado con el AWP apps y de repente veo al Nota con una escopeta en la esquina. Digo, pero ¿y este qué hace, tú? El Kirito está loco. Madre, loco. El Kirito está calmando a la perra. Madre mía. Kirito está calmando a la perra y ha dicho... Venga. Tía, qué buena, loco. Nos mandó de milagro. No veo nada, apps. Uno corta, Kirito. Buena. Otro más corta. Corta, último. Le como. Aguanta, Kirito. Gente banana, Qué listo eres, hijo de puta. Te me pones a mirar apps, Moleo, corta. ¿Estás mirando tu corta? Sí, tengo yo corta. Vale, miro yo. Estoy a 10 de vida, Buena. Queda nuestro colega. El Kirito va volando, tío. Sí, que va volando este hombre con el AWP, loco. El Kirito va volando en el puto. Lo tiene ahí en mueble. Qué buena, niño. Qué buena. Kirito. Que te van a reportar y todo. ¿Cuántas reportadas te has llevado ya, Kirito? Hostia, hay que ser lamentable para llevar chetos, tío, y que te estén pintando la cara, Contigo. Sí. Y que... Pobre lamento de vida. Con el AWP. Pero ahora o tener relación, ¿sabes? Simplemente quería hablar y sacar el tema y quedar bien y eso. Quedar bien y poder, yo qué sé, o usted puede seguir hablando algún día, ver donde sea. Uno secundaria pulsado. Ni lesa. Bueno. ¿Dónde? Y me mete el headshot el hijo de puta. Voy a por la bomba. ¿Qué se han ido para ver? Hay uno VP en ruinas. Vale, una VP en ruinas. El último tiene que estar A o B también, Igual tú. Estoy muy tocado, Medio. Juego safe, Sí. La gallina. Métete si quieres pipo de cementerio y juego. Estoy cementerio. Vale. La juego. Uno larga, ¿crees? Arriba. ¡Qué buena! ¡Niño, a tomar por el culo! ¡Qué bueno, niño! Mierda, no he cogido la bope, pero puedo dropear. Sí, hay pasta.
Oye, ¿a dónde vas con eso? No me trolees, Moy. Qué bueno. En boiler, tocado. Lleva headshot. Buena, esa era. Puede haber otro apps, no corras. Bueno, el Kirito va volando. Va volando, va corriendo por ahí. ¿Cómo sabía que estabas ahí? Puede que otro subido, CT, Apps. CT. CT y apps. Chavales, tenéis que comer CT. Está uno CT y el otro apps y el compi está acorralado, ¿eh? Tenéis que comer CT, chavales. ¿What? Menos 34. Pero loco, ¿ese tío? Estaba en el humo. NT, Kirito, NT. El pavo este, tío, el puyalino este, macho, es una rata. Es el de la escopeta que estaba en apps antes, tío. Nada, está bien, está bien. Ah, sí, está muteado del micro. El escucharnos sí que nos escucha. Sí, sí, lo sé, sí, por eso, si le da la info. Sí, pero porque has hablado ahora por el juego. No, pero yo lo que estabas hablando es a vosotros dos. Lo que yo no me imaginaba es que el otro come pollas iba a ir desde el corta o medio, se iba a ir hasta TT en B. El puto random. Ese es un random tú. Buah. Venga, puyalino, gilipollas, a tu puta casa. ¿De dónde? ¿Dónde? Ha puseado, Medir se va por mí, tío. Se va por secundaria, chavales. Por ahí, Moy. Va. 64 el corta. Ese era. Otro más en corta. Os puede comer, ¿eh? Desde la espalda. ¿Pero cómo es ese, Moy? Medio. ¿Cómo dispara el hijo de puta? ¿Cómo dispara el humo? Ese sí va cargado. El Stuff Everybody, ese... Ese sí va cargado. Moy, ese humo es nuevo, ¿no? Le he visto tirar el humo, digo, ¿pero a dónde está apuntando, tío? Está silenciado, Moy, creo, ¿eh? O no hablas. Darle, rápido. Ya está, ya. Este hijo de puta, este sí llama mierda. Y creo que el señor Cloud más de lo mismo. O sea, es una cuenta comprada que tiene la moneda de París. O sea, te has comprado la moneda para ver la Major y eres un cheto de mierda, loco. Voy a mirar rápido, ahora vengo. Vale. Llevo kit. Ha llegado al límite, Arrow. No, estaba mandando un mensaje. He llegado antes. Uno lleva headshot. Uno de los de rampa lleva headshot y van para B, ¿eh? ¿Y ese de apps? Que nada, Venga, que sí. Y el otro con doble pereta. Pero ¿y ese pa' qué da la vuelta?
Si es que no tiene ningún sentido. Se hacen la puta maratón esta gente. Libre, tío. Lo tienes detrás. Lo sé. Escucha. Pero no tenía balas. Pero no tenía balas. El puto random este de mierda me cago en su puta madre. Mierda, y me compro una flash, soy gilipollas. Ay, la virgen. Tiene que haber tirado Tiro piña y me primera piro, trampa, Hombre. Flash B. Buah, entra en medio, B, entran B. Buena, otro más, otro más. Bueno. Uno medio. Madre mía, tío, que me han llamado por teléfono, zorra. Y me la da a mí, hola. Escúchame, pero que ¿cuántos headshots hay que darle a ese hombre? ¡No! Nah, escucha. Es muy loco. Ya estoy yo, ya vamos sacando la partida, ya puedo escuchar el juego. Lipa, chaval. ¿Ya se ha calmado la perrita? Sí. La gente es muy tonta, tío. O sea. Ni te rayes, o sea. Yo si hubiera sido tú, me hubiera quedado FK y hubiera ido a romperle la cara. Sinceramente. Mira, pero lo malo es que meten en la cárcel, encima son unos sexuales de mierda de eso. Tiro uno medio. Me voy para el side. Tira flash. Voy para ver. Hay más. Tira la corre, tira la Vale. Va. corre. ¿Ya? No, tío. Me voy para ver. Buena, chavales. Muy buena, Kirito. Qué buena. El último, ¿dónde estaba? Secundaria, ¿no? Sí. Tocado, a mitad de vida. Muy buena, chavales. Hay Galil aquí. Pues para mí. Tiro la AK, porque voy He a visto comprar una cama jugosa para mí. ¿Vas a comprar VP? Qué raro. Kirito con AVP, no. Ella no entra. Me voy a ver. Puto Kirito que va volando con el VP, tronco. Voy yo para mollarte tú con Kirito. Es el que ni es español, macho. Me cago en Kirito Dios. es. Hostia, tío. Puede ser banana, Veo carencias en el otro equipo. Veo que han Voy dicho pa' corto. es cheto. Bueno, otro. ¿No? Gente apps. Lleva molo. ¿Ha saltado? Sí, mole. Otro más. Buena. Paseo, medio. ¿Pero qué me estás contando? 17 en un boiler. Ha cogido la Galil. Buena. ¿Te flasheo o qué, Arro? ¿Eh? ¿Te has flasheado? No sé, alguien ha tirado una flash que me ha flasheado, tío. Yo, y me he puesto a he dicho, disparar tiro- al tuntún y me ha matado el hijo de puta, tío. Digo, tiro flash medio. No, ni me he enterado, tío. Me he pecado. He tirado mi propia flash y cuando he ido a piquear estaba blind. Digo, tío, me he flasheado yo solo. No, me ha dado la asistencia. O sea, he tirado una flash increíble. Hostia puta. No veo nada. No flasheo. Aún no con revólver, pero putos enfermos de mierda, loco. Secundaria, Buena, Kirito. Va a ser B, creo. No veo a nadie por aquí, en apps. Uno apps, va para boiler. Se ha tirado para atrás.
Muerto. Hay otro más aquí en Axe. Joder, no le he headshoteado de milagro, tío. Madera. Y otro cerca al muro. Roto. Había uno cerca en medio, cuidado. Que nos coma la espalda ahora. No. Me mata. Ahí está ahí. Oh. Buena. Bueno. Que flasheo. Madre mía. Vale. Flasheo por encima en barbacoa. Cuidado. Miro CT yo. ¿La bomba está aquí? Sí, lo sé, pero por cubriros la espalda. No, sí, digo. Míralo. Banano. Le cojo la canta azúcar y la recargo. Ponte aquí, que te tiro flash. Dale. Sí, está cegado. Bueno. Y te quedas sin OVP, tonto, que eres muy tonto. Tontito. Díselo. Ay, señor. Y encima me va con una hielo carbonizado el real y ese. Tengo visto el de maderas, pero no había visto el del murito, tío. ¿Secundario? Vale. ¿Secundario? Moleado, no pueden subir pero por medio. Uf. Rampa. Buena. Cuidado que no como un boiler, que no tengo yo boiler. Otro más. ¿Todo en boiler? Rampa. Flasheo medio. Se ha ido para boiler uno, Ratas. Otro sigue en rampa, ¿Lo subo arriba? Ha pasado uno por rampa. Está en medio. Te flasheo allí si quieres. Ratas. O flasheo medio, chavales, cuidado. ¿No hay nadie? Creo que está aquí en secundaria, en la escalerita de aquí donde yo enfrente. Cuidado, Sí. Tengo la espalda yo. Me va a comer pollas, tonto. Qué buena ronda, Seno. A ver si les damos la vuelta a estas cabrones. La vuelta a la cara. No sé, pero yo he ido a tirar un humo y de repente ya tenía el pibe apuntándome con una deagle, ¿sabes? No sé. Solo veo así a una persona disparar con la deagle, niño. Al simple. Y no les veo a ninguno que sea simple. Van a entrar, entra uno. No, tío, le había dado, tío, otra rampa. Por AWP. Voy a ¿Otro mirar. más? Bueno, recargo. Kirito es Allianz Seguros, tío. Lo tiene. ¿Otro más? ¿Le he dado? Que no sé si el de rampa sigue estando en rampa, tío. ¿Va flash? Otro más. Tienen bomba. ¡No! Voy por banana, voy por banana. Kirito Walha de Spotted. Tiene banana a menos 27. Va para medio. Hijo de puta, vas corriendo. Este pavo yo creo que va cargado igual. No. Yo creo que el pibe este también va cargado. Porque era malísimo, loco. Y ahora de repente es muy listo. Va corriendo banana, de repente se para. O sea. Molino. Madre mía. ¿Quieres la VP? ¿Dónde está? No me sé. No.
tranquilo. Me flasheo ahí. Qué bueno. Hay dos en rampa, dos en rampa. ¡No! ¿Cómo polla llega ahí? Lo de ese tío es inexplicable. Tienes una secundaria, moro. ¿Rampa ha tocado? Sí, sí, lo he reventado ese pavo. Sí, sí, sí. Estoy yo, fiero. Ahí va tú, que le meto al seno. Ay, me pillo. Están aquí, tío. Aguanta ahí, seno, no puses. No, venga, y una polla que te... a 10 de vida. Va por secundaria. Pues no hace falta que pushéis y... Claro. Tienen que venir ellos. En rampa. Rampa. A 10 de vida, ¿eh? Buena. Esa es. El señor Clau ese. Madre mía el pibe este. Let's move out. Throwing flashbang. Flashbang. Smoke. Utilidad en banana. Viene en B. Roto, ¿eh? Sí, rota. Están. No piques medio muy, vete para larga. Que tengo yo... Flasheo, barbacoa. 2, uno tocado. Ay, me la pega directo. Hostia, 5 de vida, No puedo creer. Bueno, grito. Izquierda. Voy para allá que está la bomba. Ha entrado. Va por la iglesia, Hostia, que está en... ¿Ha dado la vuelta de biblioteca o está en árbol? Una de las dos. No, en árbol no. Pues Tinkeado en medio, ¿eh? ¡No! Pero... ¿Qué cojones en Susana? CT. Y me pega un lagazo el juego de mierda, tío. Tío, justo me pongo a Pero recargar. ¿dónde coño se había metido ese anormal? No tengo ni puta idea. A la izquierda de la iglesia, ¿no? Tiradme una Digel, porfa, please. Vamos muy forzados ahora, ¿eh? Remove any doubts in your head. It's us or them. Voy a tirar piña medio. Tiro uno medio. Flash B. Vienen B Y corriendo. me voy para B. Bueno, aquí Quito. ¿Más? Ah, no eres tú. Sí, gente coche. No, sí, vienen más, dos más. No escucho nada, ¿eh? No. Sí, utilidad B. Toma, uno para el suelo. Yo creo que esa, ¿eh? Sí, no. Han entrado dos, ya. ¿Y si guardamos? Guardamos. ¿Qué te iba a decir? Sí. Voy a comer banana, ¿eh? Estoy mirando CT. Vale. Me voy a llevar alguno cuando se termine el tiempo. CT muerto. Bueno.
puta madre. Se va hasta su spawn, pero ¿a dónde va? Uy, la puta madre que lo parió. Pues si no, dámelo a mí, si quieres. Toma, toma, ¿quieres? Me voy a que en B no sé si van a venir. Tiene pinta de secundaria, Han roto las ventanas. Bueno. Piñas B. Otro más. Muy bueno. Gente B. Flasheo barbacoa, Moy. Está aquí a la izquierda. No. Tocadísimo. Flasheo barbacoa otra vez. Aguanta, aguanta si puedes. Y me mata a través del humo. Maravilla. Tocaos los dos, Van pa' A. Espérate, aguanto por si acaso un rato. Que sí, anda, anda. Está un tiro uno. A 10 de vida uno. ¿Dónde? Inside. Cuidado, boiler, Lo del señor Clown ese y el Sturf Everybody es muy loco, la verdad. Voy a ver. No sé, es muy loco lo de esa gente, Un poquito nomás. Tío, me tiran el molo, ¿sabes? Es que no quiero pushear apartamentos, tío. Ah, la venga, sí. Me voy a mover para ver, Bueno. Me han flasheado, no veo nada. Tocado. Menos 70. Aguanta, aguanta, que flasheo detrás tuya. Buah, la bomba, nada. 1 a 30 de vida. ¡Ah! Ese era. Sí, mira. Están ya en site. ¿Sin balas? En PID hay uno. Qué listo eres, Ready? No da tiempo. Pit. No da tiempo. Ay. Here we go. Lo que quería era matarle, sí. Ah, bueno, ahí tenías otra, Te compro. Ah, da igual, no te preocupes. Bueno. Voy a... Tía, Rodro. Con el AWP de mano. Mejor con eso. Sí, no, si yo llevo M4, ¿qué dices? Si no voy con el AWP de mano. Me han dado... Voy a humear medio. Joder, tronco, que no se salta. Bueno, Paseo. Medio uno. Bueno. Tiro otro humo. Voy a limpiar apps. Aunque creo que el pibe... Está en banana. No le he tocado. Me quedo aguantando medio. Ha entrado. Vale.
Claro, ahí yo no sé si el tío está puseando, no está puseando, qué coño está haciendo. No, pero no me bloquees, cabrón. Tu MP mata sola, Arrow. Está muy bien, la verdad. ¿Quieres M4? No, voy con la mía. Vale, vale. Mata igual. a ver si la mía que me la han comprado bien. Yo la mía la tengo de hace un montón de años, tío. A ver si la mía no es de los chinos. ¿Quieres ir? Vale, si no, si quieres ir up. Ah, perdón. Ah, nada, tranquilo, tranquilo. Medio. Plasea, Moy, si puedes. Voy a desmoquear medio. Hostia, la bomba. Me estoy mirando medio. Se pueden colar. Me han smokeado. Buena, Seno. Pues el último banana, le voy a comer secundaria. Voy a tirar una piña rampa. ¡Está en banana todavía! ¿Lo que haces? A la derecha. Kirito. Sí, está ahí, Pues bueno, chavales, sí señor. Decíselo. No se muere el mierda. Van súper forzados. Quien no tenga pasta le dropeo, toma. Dropeame. No, el problema es... Yo puedo comprar M4, toma. Me voy a ver. Sí. Yo no en Steam, pero que el otro lleva una mierdaza que lo cocina, niño. ¿Quieres ir a morado? Vale. Tiro un medio. Y tiro molo boiler. Me voy a mover hacia larga porque el muelle está ahí en todo el medio, tío. Bueno, querido. Perdón. Vete para larga, Moy. Vete para mahonesa. Vete para ahí. Van a ir a porque han visto que soy aquí yo, Se mete en medio. Sí, Quédate tú ahí, me voy. Entran. ¿Habéis visto bomba? No, pero... Ups. Uno lo tenía cenado. Vale, bomba ups. Está arriba en el balcón, Buena. Venga, que queda uno. Arriba, en el humo. 26 en uno le he pegado. Creo que se ha tirado para abajo. Buenísimo. No sé. Buah. Buena ronda, buena partida, coño. El Dianas. Nos llevamos chatos. No llevamos mucho. Claro, por eso. Yo me lo miraba, Sí. 41. Ahí. Madre mía, chaval. Las que pegaba el señor Clown ese. Toquirito con 40. Flipa, siendo a 4, chaval. O sea, yo muchas veces lo pienso. ¿Qué cojones hace la peña en ese rango, tío? Gente que juega en plan como, no sé, como globals o cosas así. ¿Te doy otra? Chaval. Acaba de ganar Apex a ¿Te doy ninjas otra? sin pijamas, Si no me contestáis, eso es un sí. Dale, Así dale. que... Así que yo le doy. Así que, No, bueno. Inferno, que se hace los cojones de jugar ese mapa. Cada cual... Quita Inferno, por favor, que estoy harto ya de ese mapa. Vale. ¿Cuál quieres jugar? Y solo pongo ese. A mí me da igual, lo que sea, menos Inferno. Espera. Me da igual. Ahora Office, ven. Agency, Train... Pero que me estás Lo que contando. sea, Escúchame, igual. que el señor Clown me ha mandado una petición de amistad, pero ¿y ese pavo, tío? A todos. Pero ¿y este pavo, tío? Que tienes 200 putas horas. El señor Clown nos ha mandado a todos. Petición. Si es verdad. Ignorar. Vaya cuenta de mierda con skins de puto chino. Madre mía, yo directamente bloquear, sí, directamente. Yo le doy a ignorar que le A tomar por culo. O sea, un tío que le hablan en el en ruso. Ah, muy bien. Y el pavo tiene puesto que es de la comunidad coreana, ¿sabes?
Esta gente es tonta. De verdad. No entiendo yo. No sé, la verdad. O sea, no sé, tío, yo qué sé, ves las cuentas de la gente y dices, coño, pues un tío con 1000 horas, ¿sabes? Yo qué sé, No, pero un a mí, por 800 ejemplo, horas o cosas así, dices, bueno, vale, ¿sabes lo que te digo? O sea, a mí, por ejemplo, si te fijas en mi perfil, los comentarios que tengo de reporte y demás, es cuando tenía 300 o 400 horas, pues claro, metía buenas hostias y la gente decía, no puede ser, este cheto. claro, pero escúchame, pero yo qué sé, ves algo normal, no un tío que tiene 200 horas, es Nova 4 y pega unos toñazos que alucinas. A ver, claro, pero yo por mi parte es que en Rainbow tengo 5000 horas, coño, sé disparar, o sea... Ya, pero cabrón, no, el Counter-Strike no se... O sea, el único juego que se le asemeja es el Valorant. Sí, me refiero en sí. cuanto al sistema de disparo. Y te estoy hablando de que se asemeja, que Sí, no sí, es sí, igual. sí. Pero Moy, ¡Moy! ¡Moy, puto! Moy no está. Me faltabas tú, Moy. Pero si no ha sonado nada, ¿qué me estás contando? Sí. ¿Cómo que no? Pues no ha sonado nada, ¿obvio? Joder, Moy. Claro. Escúchame, no solo tienes roto el micro, ¿eh? No. No sé, tío, no sé por qué no se me ha escuchado. La verdad. Hostia puta, macho. Escúchame, Kirito, ¿cuántas horas tienes tú de CSGO? Hostia, lo que ha pasado hoy en el trabajo, ¿Qué? coge y me voy a bajar. Yo pensaba que me estaba contestando el Kirito. No, Kirito no ha hablado. Kirito igual está con la perra tranquilizándola un poquito. Es que yo no sé, macho, la gente es que es gilipollas, tío. Hay días tontos y tontos todos los días. Nah, pero escúchame, si cada día que amanece el número de tontos crece. Ya lo decía mi abuelo. Pues no se está yendo el mundo a la mierda, tú. Que voy antes a por... Justo, voy al chino a por... O sea, a la tienda de... Para pillar huesos de la perra. Tú, dos chicas con 14, 15 años. La pava con unos taconazos que flipas. O sea, enseñándolo todo. Con 14, 15 años. Y la tía levantándose el vestido... Pero que escúchame, pero que enseñando todo el culo a la gente de la calle. Que dices, pero chica, es que yo soy tu padre y te pego una hostia que te quito las tonterías, pero rápido. El problema es que ahora esas cosas tampoco se pueden... Joder, macho, pero es que vaya telita. Pero sí. Pero que es que vamos a ver si es que en qué país estamos viviendo ya. O sea, tengo primas pequeñas y... Mi hermana no tanto y eso, pero... Tío, que tampoco estoy hablando yo, o sea, tampoco quiero sonar chapado a la antigua, No, pero a yo ver, qué sé, yo cada cual una que cosa vista como normal, quiera. ¿sabes? O Sí. sea, no, pero Yo ya cada no cual estoy, que vista lo que pero ya quiera. no estoy hablando de vestir, joder. Yo estoy hablando de la manera de ser. ¿Sabes? Que me paró en el chino, tío, y había un hombre que justo estaba haciendo no sé qué pollas al Jeep. Le estaba ahí preguntando que si lo estaba preparando para los encierros y tal, y no sé qué. Y el hombre es súper majo. Y el tío la primera vez que me ha mirado, cuando le he hablado con todo el respeto y demás, el tío se ha quedado así como diciendo, joder, no me hablaban así con tanto respeto, yo no sé. Hostia, tú. Kirito se fue. Kirito se fue a cargar los chetos. No creo. ¿A dónde vas, Teto? ¿A dónde vas? Pero ¿cuándo ha aparecido este? Uy, él tiene Whistler, otra cuenta nueva de los cojones. Alguna tenéis el Trust Factor en la mierda, chavales. ¿Eso lo que es? Algo, el factor de confianza. No sé. Hace tiempo Y que me perdí la... la confianza en la humanidad. Mira. Es que... Hace tiempo que perdí la confianza en la humanidad.
No, si digo el True Factor, jugar con peñas raras, cuentas nuevas. Ah. Eso es el True Factor. Pues no sé, porque yo... que te juego con Moy... Si no, tío, juego pues que me casual. están prefireando todo el rato, macho. Y eso que le estoy guantapeando al tipo. Bueno, a ver, preparear aquí el disparo... Pero pues escúchame, que me acaba de dar el tío un tiro otra vez con el AVP, que me he quedado loco. Toma, gilipollas. Parece que te mola comer rabo. Qué pesado el Richard Barbera este. Madre mía, la que se ha llevado el Baschov. Madre mía, la que se ha llevado el Baschov. Ya estoy. Te la llevaste tantito. Joder, con el... El Team Whistler ese, cuidadín, Cuidadín con el Team Whistler ese. Te quedas loco, tú. Yo estoy entrando a la partida que me había ido. Tú, el Barlov ese no se entera de nada, no. No se entera de nada el pavo ese. Le están lloviendo cada hostia. Es la primera vez que me mata y le he matado como 5 ya. Bueno. Que se ha motivado bien. Este... Joder, con el... pegan, tío. Tío. Ah, que yo pensaba que... el Baslov. De Winter, te vayas a tu casa. Se cayó. Llevas headshot. Bardinqueado. Esto también llevaba headshot. Bardinqueado, primo. Ritmo... Hijo del mundo, la noche. Madre mía, Time Whistler este. Con 21 sabe muchas cosas. No sé, el Baschov es el malísimo, niño. El Baschov es el más malo de un calambre. Pues el Richard este las mete... No sé, a mí el que eso... Y el Teto también. El Team Whistler ese... vamos, es que lo vais a ver. Y además son las cuentas más raras. O sea, lo vais a ver. ¿Cuándo veis, chavales? Voy para largo, me queda un coche. Voy ahí todo rateillo en medio. O sea, en larga. Locura total, ¿no? Larga. Larga uno mínimo, Medio todos pa' corta. Van todos por corte. Mierda. Uno medio, No veo nada de larga. Uno medio, creo. Reventado ese, el último, No le piquéis, dejadle que se abra. Headshotado larga, 2 de vida. Hola. A mitad de vida, aquí en medio. ¿Ha muerto el de larga? Sí, muerto. Creo que se ha ido para B, Sí. ¿Quién es el que queda? El En B, plantando. Plantando, ¿ve? 157 horas, tío. Coche. Ah, que son 2, coño. Yo pensando, ¿cómo ha plantado ya el coche ese tío? Nada. Las puertas, las puertas. Mitad de vida, Oh, puta. Madre cabrón. Más roto, digo, ya no quiero jugar. Hostia puta, y justo me sale uno de larga, tronco, que lo tenía al lado, tío. Ya no quiero jugar a Tommy Jerry contigo. Es que tenemos todos el True Factor. Chavales, lo acabo de mirar en una página web y todo. Y directamente todos en rojo. Y el Moy tiene el True Factor ni rojo, lo tiene ya peor que rojo. No he visto a nadie. ¿En serio? Todos tenemos el True Factor rojo. Larga. Sí. No me bloquees. Pulseamos. Una ha pulseado, En oscuro había uno, No.
Yo pensaba que ibais los dos a USP. Yo sí. Yo sí. Claro, el otro no, el otro llevaba la MP5 silenciada. Tener el true factor rojo en este juego es normal, porque todo el mundo reporta a todo el mundo en este juego, ¿no? Sí. Es imposible tenerlo verde. Voy a ir medio con scout, chavales, si me dejáis, Donde te sientas libre. Voy a pegar un toñazo al de top mid para poner a bailar. Van a ir larga, ¿eh? Tiene pinta de larga, Gente larga, Y justo me mean, macho, cuando el Kirito, tío. Qué bueno, Otro más, Kirito. Os tiro muy larga, Les pillo por la espalda a los de larga, ¿eh? No, tío, en serio, se casa tío. Tengo bomba. Tío. ¿Bomba dónde? Aquí en larga. Dobles puertas, medio. O corta, Miro corta. Tengo dobles puertas. Hay aquí AKs. Ahora voy para allá. Me viene a puertas. Por medio. Será por corta. Ah, vale, larga. Hay aquí un AK. Bueno. Pues dispárala para allá. Dispárala para allá. No. Nada, da igual. Voy otra vez medio con el scout. Te tiro flash largas, no. Venga, va. ¿No medio? Te tengo también de arriba los barriles. Ay, coño. 72 larga. ¿Qué coño haces ahí, tío? Suicidio 1. ¿Va a ser algo? Pues sí. Les pillo por la espalda, porque esa Buena. canción que se aguantarlos de la que voy por la espalda. ¿Viene banana? ¿Banana? ¿Hay banana larga? Los tienes ya por largo. Uno me ha pasado ya. ¿Me ha visto? Otro. Ahí. Muerto. Corta. Rampa. Qué buena. Side, creo, el último, ¿no? ¿Dónde Sí, está? Side, el último, creo. Ah, lo he visto. El ninja. En Gandalf, sí. Anda. Pipa. Le he dado contigo. Buena. Qué buena la granada esa. Hostia, ya ves, han caído los dos. Se han muerto 3 con granada. Pues ya me jodería. Ya no voy larga, ¿eh? O sea, corta, que digo. Medio. Voy B que tengo spawn. Yo voy para larga. A ver si no muero en el intento. Yo me quedo en medio si queréis. Yo veo. Venga. No he visto nada. Paseo larga, cuidado. ¿Es B? Sí. Qué bueno. Bomba. Mierda. Voy para allá. No tengo yo, tío. Cógeme a WP. Voy contigo, solo. Oscuro. Tocadísimo. Perfecto. ¿Habéis pillado VP? ¿Otra? No, ¿cómo que otra? Es la mía, ¿no? Pues no, que sea. Vale. Ah, claro, digo, pero escúchame, ¿estamos fumados o qué? Venga, 5 VPs, chicos. Lo he visto, ¿eh? Yo lo veo. Yo he visto 5 VP una ronda, ¿eh? Sí, yo también. Es la Sí, peor yo digo locura la que última puedes ronda. hacer. Venga, va. Voy para B. Hijo de puta. Bueno. Hay una acá aquí, Medio. Te apoyo medio. Se van para... En los barriles. Otro. Bueno. Y a puta tú, el virito, chaval, menudo revuelto. No arena abusado. Kirito abusando. Abusadora. Que no veo con el logo de la VP encima de su cabeza, tío. Miro oscuro. Wallhack close. ¿Uno túnel? Ni puta idea. Larga nada, Mírate tú, Kirito, yo voy a mirar todo. Corta tampoco. No, yo estoy mirando túnel, Voy a tirar un humo para joder un poco. Iglesia nada, tío. Muerto en su spawn, otro más. Casi arriba de... Venga, que te comas una polla, tonto. Achata.
Hay aquí la legión de Anubis. Esta no la mereces. No la mereces. No la mereces, tronco. No. ¿Lo que? Estamos reportados. Tirororirori. Ya ves tú. Y yo preocupado, Porque ¿sabes? grito va volando. Y yo preocupado, ¿sabes? Todos tenemos un true factor en rojo, tío. Un suicidio, No me preocupa, Moleo, túnel. Parece que no da larga. Cuidado suicidio, no piques, azul. Porque ese tío está holdeando. Ya. Primera corta. Estoy mirando yo top mid de los barriles. Este tío va a estar ahí holdeando. Larga nada. Voy a flashear medio por quitar a ese tío. Puede que larga ahora. Nadie suicidio, Nadie. Se ha pirado el tío. Puede ser larga, Le di por la espalda. Ah, no. Mierda. En la iglesia. Medio y un mongolo. Voy pa' B yo. LOL, pit. Uno pit, creo, Me quedo ya aquí nada solo. ¿Cómo sabes que estoy ahí? Todos larga, chavales. Pero ¿cómo sabe ese tío que estoy ahí? Ha pasado uno ya. Ay, coño, han pasado todos. Medio coche rampa y side. ¿Esta peña? Medio. No. Madre mía, los random estos de mierda. No supe a cuál disparar de los dos. Voy a flashear larga y voy a comer larga. Vamos, es que la voy a ganar, tío. No sé por qué estaba vendida. Flasheame larga. Voy a dar contra la farola, Voy a tirar la flash contra la farola, date la vuelta. Están acojonados. La ha liado. 3 medio, van para corta. Va a hacer A seguramente. Lo muerde. ¿Pero qué ha pasado, tío? Le he dado la puta pared en vez de... Mira, yo la mira, tío. Ven para ver. Sí. Tiene pinta, sí. Por medio están. Por CT, por nuestro spawn, Bueno. Ventana. Vale, sí voy a guardar la AWP. Sí. Cuidado por detrás, Pues me voy. Pues nada. Magarena. Va a ser otra vez larga. Ahí, Te puedo comprar, O tenéis dos ahora más. Nada. Te puedo fasear si quieres después. No, tranquilo. Uno en coche. Vale, te dejo ahí, Vale. ¿Te ha gustado algo? Medio. Medio. Uno en coche, En top mid en coche. Medio, me mataron. ¿Me has cogido la AWP? Medio. Oh. Qué lento que soy. Corta. Venga, hombre.
¿Corto? Sí. Me está mirando a mí, tío. Sí, aguanta, que estoy comiendo la espalda. Corta está. Me está mirando a mí, tío. Bueno. Gandalf. Pues está full black. Carencia, chavales, no habéis visto nada. Yo no he visto nada. No habéis visto nada. Ay, qué bueno, tío. Eso sí, las mulladas se las han llevado. Ya vas al pavo, ha chocado y dice. Ha chocado, claro. Es que además se sacó el cuchillo y he dicho, voy a esperar a que se choque contra mí, a ver si se da la vuelta o algo. Y nada. No. Ve. Buena. Muy buena, Moy. No, nada, era uno. Vale, me voy a quedar larga entonces. Medio uno. Buena, grito. Oscuro. Oscuro, Bueno, no pushe más. ¿Bueno? Me voy a quedar metido un pit, ¿vale? Estoy mirando corta. Callao. A ver si... Un momento. No escucho nada. Como está lleno otra vez el larga como antes, alguno me llevo. Sí. Puede ser. Porque esa gente que está jugando a la mayor. No sé. 30 segundos. Ve. Buena, Moy. Oh, buena, Moy. Sí, señor, qué buena. Tío. Buena, chavales. Qué bien parado ahí, Moy, en B. Bien. Buena, muy buena. Muy buena, tío. ¿Quieres AK otra vez? ¿Te sientes fuerte con la AK? Dame. Dámelo. Claro, tío, si te ves fuerte con un arma, sigue con ella. Sí. Voy a volver a hacer lo mismo, pero voy a flashear un asalto. Te flasheo yo. No, tranquilo. No. Uy. Madre. ¿Cuántas? Uno larga. Mal, gente. Me comen, Esto no te comen. Sí, comen, sí. Doble. ¿Dónde? En la puerta esa de... Muerto otro más. Miran por corta, desgraciadamente. Corta estoy mirando. Creo que hay uno aquí donde el mierda. Joder. Hacia medio. Tengo medio vendido, Cuidado, el cambio. Medio. Buena. Bomba en corta. Pero ¿dónde sale así? Gateando como un perro. El último creo que llevó VP, No, está en medio, 27 en 1. Se va para medio. Están dobles puertas aquí, pegado a la derecha en la puerta. Sí. Aguantar el... medio. Aguanta. Apuñala, dice. Apuñálalo. Déjalo. Escúchame, no hubiera estado mal, porque seguro que el gilipollas está jugando 4 tercios, ¿sabes? No te veía. Claro, por eso. Si no me ha visto. Rájalo. Pégame una M4, Moy, porfa. Ay. 3 VPs.
Madre mía, las 5 VPS cada vez es más real. AWP y real. ¡Hola! ¿Cómo no le he dado? Hostia, tú, que no se muere, ¿nota? Muchos, ¿eh? Me piro. Bomba. Aguanta, ven para atrás. Estoy a nada de vida, ¿eh? Me quedo sin balas en la M4 y en la USP, niño. Bueno. Voy a smokear puerta. Muy buena, chaval. Los había reventado, tío. Team AWP. ¿A que me la compro? No jodáis, cabrón. Es broma, coño. Es broma, No coño. jodáis, cabrón. Piqueo medio, que tengo spawn yo para medio. Venga, yo voy B, como siempre. Quiero soñar. Quiero ser Kirito. No. Quiero ser un soñador. ¿Te flaseo, Cheno? ¿Date la vuelta? Nadie medio. ¿Ya? Lo siento. No sé. No hay nadie. Otro más. Voy a molear las puertas y me voy de aquí. Venga uno, grito. Creo que están en corta, ¿eh? Vale, que asome. Piñeo corta. No había visto a nadie entrar por el ni nada, ¿no? Yo no veo a nadie aquí en corta, ¿eh? Te flasheo si quieres. No, tranqui. No veo a nadie aquí en corta, ¿eh? No hay nadie en corta. Cuidado larga, ¿eh? Tenemos la bomba aquí. Miro oscuro. Para túnel o... Oscuro uno. Uno doble uno. Buenas, chavales, muy bueno. El tío este, qué pesado es, loco. Eso por lo menos quiere decir guapo en su idioma. No sé, eso será turco o algo de eso, ¿sabes? Turco. Le está diciendo, vaya bien que juegas, Kirito, en turco. Está diciendo, este tío es un cheto. Este tío es cheto. Te lo está diciendo un turco, ¿sabes? No voy a flashear nada. Voy a irme para corta. Buena, Seno. Vale. Buena. Medio. Buena. Corta, me matan. Tira para oscuro uno, creo. Ha tirado para oscuro, sí. O top mid. Oye, loco, que no le pego headshot. Odio la gente que se... No, tío, no muere 27. Uno en caja de corta. 60 le he quitado yo. Este tío está 20, ¿eh? Creo que top mid, ¿eh? Te pueden haber puseado. ¿Ves con la Deagle? Escucha, ves con la Deagle porque uno de ellos está en la puta mierda, ¿eh? Sí. Ahí lo tienes. Ese no era. Coge acá en top mid. Top mid el último. Si sales por corta verde lo pillas. Cuidado, no sé por corta. Saca arma. Ahora me sube para el área, ¿eh? También se puede haber ido para largas, ¿eh? No, están barriles. Muy buena, Seno. ¡Lo había dado! Venga, fantasía. Todos con AWP. No jodas. Sí, hombre, sí, sin miedo. Venga, va. Es la última, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, exactamente. Sin miedo al éxito. Me voy a poner Five 7. Me voy a poner Five 7, que esto es una metralleta de mano. A ver. Sin miedo al éxito, papá. Nadie medio. No veo a nadie larga. Mierda. Primero que se va para el otro barrio con el AWP. Ve. ¿Seguro? Sí, los tengo aquí ya uno en side. Vale. Bueno. Placeo hacia piscina. Hay nada, medio, ¿eh? Yo estoy mirando medio.
Lo mullamos. Yo voy con tazos. Me voy a quedar en el site como una rata. Yo es que no llevo taser, tío. Tú, igual el pibe está en larga, ¿eh? Está aquí. Mierda. Está con Coño, una VP. ¿qué coño hace el pavo ahí, tío? ¡Ay! Sí. ¡Mullarlo, mullarlo! ¡Vamos! ¡Vamos ya! Humillación. Hombre, no. Yo no le he podido cargar el móvil, tío. He mullado yo a uno, al Baskov ese le he mullado yo, pues otro mullado. Quedan 3. Venga, vamos. No jodas. Les tiramos el cuchillo a la cara. Vamos, yo qué sé. No, Vamos a ver, tenemos el spawn de B, sí, tenemos el spawn de B. Pongo el pechito. Uno de los últimos que se quede mirando lower. Sí. Vamos, para adelante, para adelante. Para adelante. Noche. Ventana. Ventana. O sea, dobles puertas. Oye, loco, me cago en todos muertos. Déjame trupar, hombre. Una espalda, seno. Una espalda. Me da un tiro. Buena. Y me dispara a mí. Claro, tío, te pones en la trayectoria de la bala, ¿por qué quieres? ¿Cómo os gustan las Voy oscuro bajo. Venga. Escúchame, que el molo ese me ha dejado 50 de vida, tío, que no sabía saltar en la puta caja, no me jodas. Venga, te Flaseo. Vaya. Puesto blind. Ay, voy. Buena. Vámonos. Un meo GT. Cuidado, coche. ¿Qué lleva abajo? Uno medio por nuestra base. Me mató. Hostia, Perdón. Cuidado larga, Yo lo tengo bien. Mira. Pero qué cojones, estoy con una puta más. Uy, me la pega. Bueno. Tienes AK en rampa. No, pero date la vuelta y dispara. Date la vuelta y dispara. No, pero Moria está usando la técnica de si no lo veo, no me ve. Claro, efectivamente. Si no lo miro, no está. Si yo no lo miro, no está. Estaban los dos en larga, tío. ¿Qué tío? Si yo no lo miro, no está. Espérate, tú. Iba a decir, hostia, espérate que lo mismo se le va el ratón y no tiene tiempo, ¿sabes? Se le rompe la letra. Hostia puta, me pongo a recargar y me quedo con el cuchillo en la mano mirando CT, tío. Soy gilipollas, macho. Nah, mi cerebro me está diciendo que necesita vacaciones. Sí. Me voy a ir a Benicassim este fin de semana. Pero como un campeón, niño. Da la vuelta, ¿vale? Que funcione. Uno B, uno medio. Da la vuelta, bueno, Me cago en tu puta madre y me pega un tiro a lo puto random. Pusea dobles puertas de larga. Ahí lo tienes. Pues ese igual es otro. Hostia, mierda, corta. Joder, tío, 57 en uno le metí a uno. ¿Qué hace? ¿Pero qué coño hacen? Bueno. Se ha dado la vuelta a la izquierda, Sí, por ahí. Y uno en dobles puertas de medio. Cuidado, juro, que no te haya ido por la espalda. Lo has visto. Sí. ¡No! Claro, a ver. Nah, era lo más normal. Pero el de medio se lo ha hecho de lado. Chavales, vamos a rusear B a lo loco. Pillo una flash nada más para flashear site y vamos para B a lo loco. Sí.
Sí. Miro yo... Lo voy último. Bueno, ahora va Kirito último. Nos damos la vuelta, ¿no? No hace falta. Vosotros mira para adelante. ¿Ya? Vale. Tío. Detrás de caja. Le he tocado, macho. No, aceptarlo, que tengo una cosa. A mitad de vida. Ahora vengo, un segundo. Vaya tela, niño. Yo también, El ahora otro vengo. come mierda detrás de la puta caja, loco. Hay que comer larga, chavales. Hay que smokear CT y comer site y aguantarles, porque si no se nos va a liar. Sí. Es posible. Bueno, al final el tío de la página esta ha sido majete. Al principio parecía gilipollas, pero bueno. Bien. ¿Vamos larga o qué, chavales? Hay que comer larga, hay que humear CT y hay que mantenerse en site a que vengan. Sí. Rodri. Madre mía, si tenemos medio equipo AFK. Te flasheo, seno, ya. Perdón. Uno solo. Lal, qué lagazo, tú. Se va a punto. Hostia. Buena, seno. Uno en CT. Había otro, Vigilando a VP en punto. Joder, lo había reventado tú al pavo ese. Primero y más importante, no nos bloqueemos, chavales. Voy a plantar. Planto para larga. El otro puede ser el que da la vuelta todo el rato, el gilipollas. Me quedo holdeando corta. Estoy mirando medio. No, ese no va a venir, va a guardar, supongo. Estoy mirando larga. Madre mía, si es que les hemos hecho un Cristo, ¿Se ha metido la rata? No sé, se ha tenido que meter oscuro o algo de eso porque en B no estaba. ¿Repetimos larga? Natillas. Tenemos spawn larga, Tiro medio. Que se armen. Voy. Ha pasado uno. Vaya. ¿Nadie? Jugando ha pasado atrás alguno más, ahora. Voy a humear CT y voy a molear coche, Corta uno. Buah, qué Detrás flasheada de llevo, caja. tío. Cuidado. Ay, buah, tú, vaya piña, lo siento. Lo siento. ¡Lol! ¿Cómo no se muere? ¿What? ¡Que no le he dado, dite! Ah, vale. ¿No le he dado? No lo mata. Voy a por otra, Lul. Vete. Ahí, molea la VP. Ahí no lo cojan. Ha cruzado ya uno.
Ah, vete, que estás a 5 de vida. Como te peguen un pestañeo... Escúchame, que le dispara a través de la caja pegándole al cuerpo y me sale que no le he pegado ni un tiro. ¿Que no? Que no. Qué cosa más extraña de vida, de verdad. Hay uno que tiene un auto, ¿no? Pues no lo sé. Tenéis spawn para ver. Salto y os miro lo que... Yo voy a tirarme para los World directo, ¿eh? Uno B. Buena. Uno salto a medio. Buena. Qué buena, Quirito. Hostia. Me salvaste la vida. Igual para B nada, ¿eh? Ahora pasa uno. Va uno. Voy para B y voy a bloquear puerta y voy a ayudar. Buena, Quirito. Qué buena, Quirito, LOL. hostia. LOL. Quirito de división. 36 pepo, tío. Madre Les he pillado por la qué espalda. barbaridad. Que da igual que los pilles por la espalda, hay que darles. Las has dado a 36. Está bien. Tenemos que comprometerme, pero bueno. Sí, pero voy con AUP. Da igual. ¿Quién dijo miedo? No, ninguno. Pero me quedo aquí en la esquinita. Buena. No, pero... Claro, no te pongas en línea ahí. Sin miedo, hombre. Nada, vamos corriendo, loco, que nos suda la polla. Y me lo quita. No, corta. Pero ¿qué hacen corta? Ha rusheado larga y ha dado la vuelta, tío. Madre mía, chaval, los putos platas estos de mierda, loco. Mierda, coño, qué malo. Ese está desmayado, Ese estaba desmayado ahí el TT. Por si acaso. Hostia hay que... puta. Te miro y te desmayo. Escúchame, tenéis el pompo B. Vaya tela, loco, vaya tela, niño. Vamos para ver directamente, ¿no? ¿O qué? Vamos para ver y entramos 2 OVPs de entries. Flaseo side. Y miro los web. Puso la bomba ahí. Pilla la bomba, muy. Voy. Uno oscuro bajo. No, ha rusheado uno top mid. Uno CT. Cojones, tío. Odio la gente que dispara corriendo, tío. Uno lower ya. Ah, he fallado. Va para puerta, ¿eh? Otro en la espalda, oscuro. LOL. Qué susto. Pues había otro más Puerta espalda. y ventanas, ¿no? Quédate holdeando agachado, Rodri. No, fallé. Entra uno, ¿eh? Ha entrado uno a coche. Hombre, a ver. Iba a quitarme ahora el cuchillo para darle. Ahí está, bien terminado el game. Sí, señor. Bien terminado el game. Hostia puta, tío. Miren cómo se van todos, chaval. Abandonando al Titánico, ¿no? Hostia, loco. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, loco? Estos en cuanto han escuchado iceberg ya estaban en la lancha yendo hacia casa. Sí. Sí, en cuanto vieron el iceberg de lejos dijeron maricón el último. Bueno, gente, un placer. A ver si nos vemos otro día. Venga, igualmente, chavales, chao. Yo también me piro que tengo que hacer los queraceres. Sí, yo también. Yo también. Venga, chavales. Un placer, chicos. Igualmente, chao.
Bueno, gente, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Bueno, hemos perdido una partida. No pasa nada porque luego hemos empatado otra. El Kirito de este hombre iba volando. O sea... No sé yo si este chaval iba cargado o no iba cargado, pero es que las dos partidas se ha hecho 40 p pardos. O sea, era muy loco, ¿eh? No sé, da hasta miedo, chaval. Y esta, tío, no mataba. No mataba. Pero bueno. La Major yo creo que ha terminado. Y nada, gente, poco más que comentar. Muchas gracias a los que habéis estado. Y nos vemos en el próximo directo. Un saludito. Chao.